Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 29. 빌립보서 1장 27절로 29절 말씀 찾겠습니다. Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 29. Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 29. Despacio, leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en cada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 오늘은 그리스도 복음에 합당하게 생활하라라는 주제로 말씀을 함께 배워보도록 하겠습니다. Hoy vamos a aprender juntos la palabra con el título Os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. 더 쉽게 설명을 하면요. Se explicó mucho más fácil. 정말 그리스도의 복음을 받고 구원받은 사람은 구원받은 사람답게 살아야 된다. Las personas que recibieron la salvación comprendiendo el Evangelio tienen que vivir como un cristiano salvo. 사실은 아주 단순한 말씀이면서도 En realidad es una palabra simple, 성경의 핵심을 이야기하고 pero 있습니다. también está hablando acerca del núcleo de la Biblia. 자, 우리는 예수님의 피로써 정말 구원받은 참된 구원을 받은 그리스도인들 맞죠? Nosotros somos cristianos verdaderos, salvos por medio de la sangre de Jesús, ¿no? 응? 맞죠? Sí. 정말 그럼 구원받은 그리스도인이라면 Entonces, si fuera realmente un cristiano salvo, 구원받은 그리스도인이 어떻게 살아야 되느냐? entonces, ¿cómo un cristiano salvo tendrá que llevar la vida? 그러면서 사도 바울이 정말 사랑의 권면으로서 빌립보 성도들에게 복음에 합당한 삶 세 가지를 이야기하고 있습니다. Así el apóstol Pablo, con la exhortación del amor, está diciendo tres vidas que son dignas del Evangelio a los hermanos de Filipo. 빌립보 교회와 바블로와의 관계는 아주 특별한 관계죠. Es una relación muy especial entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo. 빌립보 교회는 처음으로 에초스 카피톨로 디에세이스부터 시작이 됩니다. La iglesia de Filipo empieza desde Hechos. 거기에 보면은 Si vemos ahí, 유럽 최초로 구원받은 한 여인이 나오죠. habla acerca de la mujer que recibió la salvación por primera vez en toda Europa. 빌립보 교회의 시작이 되었던 여인. Es la mujer que se ha sido el comienzo de la iglesia de Filipo. 누구죠? ¿Quién es? 리디아. Lidia. 리디아가 유럽 최초로 구원을 받습니다. Lidia en toda la Europa por primera vez recibe la salvación. 리디아가 살았던 곳이 이 빌립보 지역이고. El lugar donde vivía Lidia ha sido la zona llamada Filipo. 그 리디아가 구원받아서 빌립보 교회가 생겼고요. Después de la salvación de Lidia se fundó la iglesia de Filipo. 이 빌립보 교회가 온전히 잘 성장을 했어요. Y la iglesia de Filipo estaba creciendo bien. 그 한 명으로 시작했던 그 교회가 이제 막 엄청나게 큰 교회가 된 거예요. La iglesia que empezó por una persona se hizo una iglesia grande. 그리고 이 빌립보 교회는 아주 사도 바울과 특별한 관계입니다. Además, la iglesia de Filipo tenía una relación especial con el apóstol Pablo. 사도 바울이 1차, 2차, 3차 기록에 나와 있지만 4차 전도 여행까지 이제 선교 여행을 다녔는데요. El apóstol Pablo hizo el viaje de la misión hasta el cuarto viaje, ¿verdad? 빌립보 성도들도 아주 가난한 성도들이 대부분이었는데 Pero la mayoría de los hermanos de Filipo eran pobres. 자기의 물질들을 모아서 그 선교 여행의 그 비용을 바블로에게 보냈어요. Pero ellos hasta uniendo, ahorrando lo que ellos gastan, o se lo enviaron como la ofrenda al apóstol Pablo. 정말 복음을 위해서 사는 것이 무엇인지를 진정으로 알았던 교회가 빌립보 교회입니다. La iglesia que conocía cómo vivir por el evangelio ha sido la iglesia de Filipo. 그래서 이 사도 바울이 특별히 지금은 감옥에 있을 때입니다. Por lo tanto, ahora está hablando en la cárcel. 자, 이 성경에 보면 사도 바울이 특별히 고난 가운데 옥에 갇혔을 때 썼던 편지가 성경이 되었죠. Si vemos en la Biblia, hay algunas epístolas las cuales escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? 대표적인 성경 네 가지. ¿Cuáles son 사도 cuatro 바울이 libros representativos? 옥에서
옥에 갇혀 있을 때 적었던 성경이 4권이 있는데 4 libros de la Biblia que escribió el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado. 다 아시죠? Todos conocen, ¿verdad? 첫 번째 Primero, 에베소서, Efeso, 빌립보서, Efesios, Colosenses, Filipenses, Colosenses 디도서. y Tito. 그래서 이 4권을 감옥의 옥에서 기록을 합니다. Escribió estos 4 libros en la cárcel. 특별히 이 빌립보 교회는 사도 바울이 이렇게 선교할 때 많은 도움을 주었던 교회이기 때문에요. Especialmente como la iglesia de Filipo había dado mucho apoyo cuando el apóstol Pablo hacía el viaje de la misión. 그 옥에서 고난 가운데 있을 때도 특별하게 편지로서 이 빌립보서를 써서 보낸 겁니다. Escribió una epístola hasta estando en la cárcel y se lo envió a la iglesia de Filipo. 그리고 이제 특별히 이 복음을 위해서 어떻게 살아야 되는지, 구원받은 그리스도인들이 복음을 어떻게 살아야 되는지 3가지를 이 말씀에서 권면하고 Y 있습니다. especialmente aquí está exhortando 3 cosas como un cristiano salvo tiene que vivir por el evangelio. 그래서 이 구원받은 그리스도인들은요, Por lo tanto, los cristianos que son salvos, 전에도 우리가 배웠던 말씀이지만 es la palabra que aprendimos antes. 십자가에는 2가지 의미가 있다라고 우리는 Les 배웠습니다. dije que en la cruz hay 2 significados, ¿verdad? 자, 첫 번째, Primero, 처음에 구원을 받고 주님의 사랑을 깨달았을 때는요, al momento de recibir la salvación y al comprender el amor de Dios, 주님의 십자가를 보면은 al ver a la cruz de Jesús, 주님이 나를 이렇게 사랑했구나. tanto así me amó el Señor. 저 처참한 십자가에서 저렇게 피 흘리기까지 나를 사랑하셨구나. Me amó hasta derramar su sangre trágicamente en la cruz. 예수 무리오 포르미 그 Jesús por 사랑을 mí. 그 사랑의 확증을 깨닫게 됩니다. Uno llega a comprender la convicción de la salvación, ¿no? 그런데 이 구원받고 이 신앙이 성장하게 되면은요, Pero cuando uno va creciendo espiritualmente después de haber recibido la salvación, 십자가에는 또 한 가지 의미가 entonces 있구나. encuentra otro significado que se está escondido en la Biblia. 사랑이 확증만 있는 것이 아니라 No solamente hay convicción del amor, 십자가에는 사랑의 요구도 있구나. sino también hay requerimiento de amor. 나는 너를 위하여 이렇게 피 흘렸는데 Así derramé mi sangre por ti, 너는 나를 위하여 무엇 pero tú 하느냐. qué haces por mí. 그러니까 십자가에는 사랑이 확증만 있는 게 아니라 En la cruz no solamente hay la convicción del amor, 사랑의 요구가 있는 sino 거예요. hasta el requerimiento del amor. 특별히 이 빌립보 교회는요, Especialmente la iglesia de 이제 Filipo 구원을 받고 신앙이 성장한 교회입니다. era la iglesia que ya tenía una fe madura después de recibir la 특별히 salvación. 이제 신앙이 성장한 교회에게 주신 말씀이고요. Especialmente es la palabra que había dado para las personas, para las 정말 이제 iglesias 구원받은 desarrolladas. 그리스도인이라면 Si fuera realmente un cristiano salvo, 이 복음이 합당하게 살아야 되는데, tiene que vivir conforme al evangelio, como es digno del 그러니까 evangelio. 이 구원받은 그리스도인은 의무가 있다. 의무. El cristiano salvo tiene un deber, 복음을 위해서 살아야 될 의무가 tiene 있다. deber de vivir por el evangelio. 그래서 3가지를 말씀하십니다. Está hablando 3 cosas. 그래서 이제 복음에 합당하게 살아라라고 말씀하면서 Por lo tanto, diciendo que hay que vivir como es digno del evangelio. 구원받은 그리스도인이 이제 정말 주님의 사랑을 깨달았다면 Si un cristiano salvo realmente sí comprendió el amor del Señor, 복음을 위해 살아야 되는 건 당연하죠. entonces es algo obvio que lleve una vida por el evangelio, ¿verdad? 그래서 Sí, 예, 당연합니다. es algo muy cierto. 예, 그러면 복음을 위해 살기 위해서는요, Entonces, para vivir por el evangelio, 가장 먼저 primero 이 복음의 가치를 알아야 돼요. hay que conocer el valor del evangelio. 많은 그리스도인들이 구원을 받았어도 왜 힘있게 삶을 살지 ¿Cuál es la razón por 못하냐면 la que los cristianos, aunque recibieron la salvación, no están viviendo fuertemente? 사실은 복음의 가치를 잘 모르기 때문에. Es porque no conocen muy bien el valor del evangelio. 정말 그냥 구원 받았구나 감사합니다. Ah, recibí la salvación, gracias. 예, 처음에 그런 마음을 가졌겠죠. Ciertamente habrá tenido este tipo de corazón al comienzo. 하지만 정말 신앙이 자란다면요. Pero si realmente uno crece espiritualmente, 헤브레요 카피톨로 12에 말씀하신 entonces 것처럼 como en Hebreos 12 dijo, 딴 그란 살바시온 노브스카르 딴 그란 살바시온 이같이 큰 구원이라고 그랬죠. dice, una salvación tan grande. 내가 받은 구원 이같이 큰 La 구원이구나. salvación que recibí yo es tan grande. 그리고 이 복음이 너무나 귀한 거구나. Es muy valiosa lo que es el evangelio. 그리고 이제 누가복음 7장에 보면 Y si vemos en San Lucas 7, 예수님이 한 비유를 하십니다. Jesús da una parábola. 한 죄 많은 여인이 예수님이 식사 중에 있었는데 찾아왔어요. Una mujer pecaminosa cuando Jesús estaba en cena le visitó 그리고 옥합을 깨서 en almuerzo y también después quebrantó lo que es el perfume, ¿verdad? 예수님에게 부었습니다. Y se lo echó a Jesús. 그리고 눈물로써 예수님의 발을 Y con sus 닦습니다. lágrimas limpió sus pies. 그런데 그 집주인은 시몬이라는 사람인데 Pero el dueño de la casa era Simón, 베드로 말고 no Pedro, 그 바리새인 중에 시몬이라는 사람이 sino 있는데 Simón entre los fariseos. 집주인이었어요. Era el dueño de la casa. 그런데 그는요 형식적으로 예수님을 초대한 거예요. Pero él había invitado a Jesús de una manera 그리고 formal. 예수님을 판단합니다. Y está juzgando a Jesús. 저 여인이 얼마나 죄만한 여잔데 ¿Qué tan pecaminosa que es esta mujer? 저런 여자가 그 죄만한 여자가 자기
발을 닦는데도 저 예수라는 사람은 가만히 있느냐? Jesús está quieto aunque una mujer pecaminosa está limpiando sus pies. 그때 예수님께서 말씀하십니다. En este momento Jesús dice, ¿no? 시몬아, 내가 너에게 이를 말이 있다. Simón, yo tengo algo que decirte. 두 사람이 한 사람에게 빚을 졌는데 Dos personas tienen deuda a una persona. 이제 한 사람은 500데나리온을 빚졌고 Uno tiene deuda de 500 한 denarios 사람은 50데나리온을 빚졌다. y el otro 50 denarios. 두 사람 다 갚을 능력이 Los dos no 없는데 tienen poder para pagar, 내가 두 사람 다 탕감해줬다. pero yo perdoné estas dos 시몬아, deudas. 내가 너에게 물어보는데 Pregunto a ti, Simón, 이 두 사람 중에 누가 더 나를 사랑하겠느냐? ¿quién de dos me amaría más? 예, 누가 더 사랑하겠어요? ¿Quién sería? 당연히 많이 탕감받은 사람. El que ha sido perdonado más. 50데나리온 탕감받은 사람이 아니라 No el que ha sido perdonado 50 denarios, 500데나리온 sino 탕감받은 사람. 500 denarios. 예, 마찬가지입니다. Del mismo modo. 그러니까 똑같이 예수님의 피로 구원을 받았어도요. Aunque haya recibido la salvación igualmente por la sangre de 그 Jesús, 마음의 감사함은 서로 다를 수가 있어요. pero el agradecimiento que tiene cada uno puede ser diferente. 어떤 사람은 복음이 너무나 귀하고 Para alguna persona el evangelio es tan valioso, 복음의 가치가 너무 큰 es 거예요. muy grande el valor del 내가 evangelio, 이렇게 큰 구원을 받았구나. que yo recibí la salvación tan grande 나를 위해서 하나님의 사람이 되셨고 que Dios se hizo el hombre por 그 mí 하나님이 나를 위하여 그 피를 흘려주셨구나. y ese Dios ha derramado su sangre por mí. 어떤 사람은 그 구원이 너무 큰 Para 거예요. alguna persona esta salvación va a ser muy 어떤 grande, 사람은 그냥 구원을 받았지만 pero para alguna persona, aunque recibió la salvación, 구원이 너무 그렇게 크게 마음이 pero no le 받잖아요. parece tan grande la salvación que tiene. 근데 어떤 차이가 있냐면 Pero ¿qué diferencia hay? 신앙생활이 다른 거예요. La vida cristiana que va a llevar cada persona va a ser diferente. 복음에 합당한 삶을 살기 위해서는요. Para llevar una vida digna del evangelio, 자기가 깨달은 복음의 가치를 알아야 돼요. tiene que conocer el valor del evangelio que uno ha 내가 comprendido. 받은 그 구원이 얼마나 큰지를 알아야 됩니다. Tiene que conocer qué tan grande era la salvación que yo recibí. 그 복음의 가치를 가장 마음에 간직했던 사람이 파블로죠. El apóstol Pablo ha sido una persona que ha guardado más el valor del evangelio en su Pablo는 corazón, 구원받기 ¿verdad? 전에요. El apóstol Pablo antes de recibir la salvación 그리스도인들을 핍박하고 죽이려 다녔던 사람이에요. era una persona que perseguía a los cristianos y los mataba. 스테반 집사님이 순교할 때 Cuando el diácono Esteban estaba a punto de 그 ser 스테반 martirizado, 집사님의 옷을 지키고 있었던 era 사람입니다. era quien estaba guardando la ropa del diácono de Esteban. 그런데 그런 사람을 주님이 찾아와 주셨고 Pero Dios buscó a una persona así. 죄인 그래서 사도 바울이 자기를 뭐라고 간증합니까? Por eso el apóstol Pablo como testifica sobre sí. 나는 죄인 중에 괴수다. Él es uno de los pecadores más 그래서 사도 peores. 바울은요, 이 자기가 깨달은 이 복음이 얼마나 가치 있는지 이 복음이 너무나 큰 거예요. Para el apóstol Pablo el evangelio ha sido muy grande. 여러분들 복음에 합당하게 살고 싶습니까? ¿Ustedes quieren vivir conforme al 그럼 evangelio? 먼저는요, 내가 깨달은 이 복음의 가치를 마음에 깊이 깨달아야 됩니다. Entonces hay que comprender el valor del evangelio por el cual yo comprendí. 자, busquemos Hechos capítulo 20, versículo 24. 사도행전 20장 24절입니다. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 자, 이 복음, 이 사도 바울에게 복음 무엇입니까? ¿Qué cosa es el evangelio para el apóstol Pablo? 자기 생명보다 이 복음의 가치가 더 큰 겁니다. El valor del evangelio era mucho más que su vida. 그 자기가 받은 구원이 너무나 큰 겁니다. Le era muy grande la salvación que recibió. 그래서 사도 바울은 자기 생명보다도 복음의 가치를 더 소중하게 여겼고 Por lo tanto, el apóstol Pablo valoró el evangelio más que su vida. 나중에 로마에서 목이 잘려 순교할 때까지 그는 복음을 위해 살았습니다. Después, hasta ser decapitado en Roma, él vivió por el evangelio. 자, 산 마테오도 찾아보겠습니다. Vamos a buscar San Mateo. 산 마테오 capítulo 13. San Mateo capítulo 13 versículo 44 a 46. San Mateo capítulo 13 versículo
44와 46, 마태복음 13장 44절로 46절. Leamos junto. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 자, 이 말씀을 오해하는 분들이 많이 있습니다. Hay varias personas que malentienden esta palabra. 두 사람 아주 핵심적으로 두 사람이 중요한 사람이 있는데 Aquí están dos personas importantes. 여기 한 사람이 있는데 Aquí está una persona, 예, 밭에 감추인 보화를 발견했어요. pero encontró un tesoro precioso en el campo. 그래서 이 사람이 이 보화를 얻기 위해서요. Por lo tanto, aquella persona para conseguir el tesoro 자기 소유를 다 팔아가지고 그 밭을 샀습니다. vendió toda su riqueza y compró el campo. 여기서 말하는 사람은 누구죠? Aquí, ¿a qué se refiere este hombre? ¿Quién 이거 es? 오해하는 분들 많습니다. No, hay muchas personas que malentienden este 여기서 punto. 말하는 44년 사람은 누구죠? ¿Quién es el hombre que compró la tierra? 예수님 맞습니다. Jesús. 근데 이거를 달리 해석하는 사람들이 Pero 있어요. hay muchas personas que interpretan diferente esta 우리 palabra. 여기 밭에 감춘 보화는 우리 한 사람이 영혼을 가르칩니다. Y también el tesoro escondido en un campo se refiere a un espíritu 예, de la 한 persona. 사람이 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있느냐라는 말씀이 있죠. Como la palabra que dice una persona ganando toda la tierra, si pierde su vida, entonces a qué a qué sirve, ¿no? 바꿔 얘기하면 Si vuelvo a decir, 한 사람 한 사람의 영혼의 가치가 예수님 보기에는 얼마나 가치 있는 거냐면요. ¿qué tan grande es el valor de cada persona? 한 사람의 영혼의 가치가 이 지구보다도 소중하다는 El 거예요. valor del espíritu de cada persona es mucho más que el universo. 이 세상에서 구원받을 사람이 나 한 사람밖에 없었다. Aunque existiera solamente yo para ser salvo en esta tierra, 그래도 예수님이 십자가를 정말 나 한 사람 때문이라도 지셨을까요? ¿realmente solo por mí habrá venido Jesús a cargar la cruz? 예, 당연히 지셨습니다. Claro que sí. 누가복음 15장에 보면 Si vemos en San Lucas 15, 양 100마리 중에 한 마리 양이 길을 잃었습니다. entre 100 ovejas, una se perdió en el 그 한 camino. 마리 양을 구하기 위해서 Para salvar a esta oveja, 그 목자이신 예수 그리스도께 가십니다. Jesús va, o sea, siendo el pastor, a buscar la oveja. 왜 그 한 사람을 위해서 그 예수님이 십자가를 질 수 있을까요? ¿Por qué Jesús podría cargar la cruz solo por una persona? 예수님이 보시기에 우리 한 사람의 영혼의 가치는요. Porque para Jesús el valor de un espíritu de la persona 이 지구보다 소중하기 es 때문입니다. mucho más que todo universo. 야, 그러니까 사람은 가치 있는 것을 위해서 자기의 모든 걸 드리잖아요. El hombre es capaz de dar todo lo que tiene por la cosa valiosa. 그래서 예수님께서 먼저 우리 영혼을 가치 있게 여기셔서 자기 소유, 자기 전체 소유, 십자가를 지신 겁니다. Por lo tanto, Jesús, valorando nuestro espíritu, cargó toda la cruz. 네, 그래서 이제 44절은 예수님이 하신 일을 나타내고 El versículo 44 habla acerca de lo que hizo Jesús. 45절부터는요. Y desde el versículo 45 이제 예수님을 통해서 이 복음을 깨달은 사람, está hablando acerca de la persona que comprendió el evangelio por medio de 정말 Jesús. 복음의 가치를 깨달은 구원받은 그리스도인을 나타냅니다. Está hablando acerca de un cristiano realmente salvo que comprendió el valor de la salvación. 45절에 Por lo 나오는 tanto, 45절에 장사꾼이 나와 있는데 en el versículo 45 habla acerca de un mercader. 이 장사꾼은 구원받은 그리스도인들을 Este 나타냅니다. mercader se refiere a los cristianos realmente salvos. 여기서 말하는 좋은 진주는 말씀도 나타내고 복음도 나타납니다. Aquí la perla buena quiere decir también el evangelio y la palabra. 우리는 값진 진주 이 복음 예수 그리스도 이 말씀을 만났습니다. Nosotros nos encontramos con la palabra la perla preciosa. 정말 참된 예수님의 사랑을 깨달았고 복음을 깨달은 겁니다. Realmente comprendimos el amor verdadero del Señor y su evangelio. 정말 이 복음을 깨달은 사람이 그럼 어떤 삶을 살아야 Entonces la 되느냐? persona que realmente comprendió el amor del Señor, ¿qué tipo de vida tiene que llevar? 우리는 이제 주님 앞에 갈 때까지 장사꾼인 거예요. Nosotros somos mercaderes hasta ponernos en pie delante del 정말 이 Señor. 복음의 가치를 안다면 Si realmente conociera el valor del evangelio, 자기 소유를 다 팔아 그 진주를 샀느냐? hasta vendiendo todo lo que tiene va a comprar su perla, su 여러분들, tesoro. 기독교 6,000년의 기독교 역사 가운데요. En la historia del cristianismo, 예, 순교자가 몇 명이죠? ¿cuántos son los 예, martirios? 6천만 명입니다. 6천만 명. ¿Cuántos fueron martirizados? 60 millones de 페루 personas. 인구가 3천만 명, 한 3,500만 명 정도 La 됩니다. población de Perú es como 35 millones, ¿verdad? Casi 거의 페루 35 인구의 millones. 2배나 되는 사람들이 그런 그리스도인들이 이 복음의 가치를 깨닫고 복음을 위해서 자기 삶을 드렸던 겁니다. Pero el doble de la población de Perú, conociendo el valor del evangelio, entregaron su vida. 왜 그런 수많은 그리스도인들이
그런 순교의 삶을 살았을 ¿Por qué 거예요. muchos cristianos pudieron llevar la vida del martirio? 이 복음의 가치를 알았던 겁니다. Porque conocieron el valor del evangelio. 여러분들 정말 복음에 합당하게 살고 싶습니까? ¿Realmente quieren vivir como es digno del evangelio? 그러면 가장 먼저 무엇을 해야 되냐면 Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? 내가 받은 구원이 얼마나 큰지를 Tiene 먼저 que saber 생각해보고 primero qué cosa, o sea, qué tan grande es la salvación que yo 먼저는 이 recibí 복음의 가치를 마음에 새겨야 되는 거예요. y reflexionar, guardar el valor del evangelio en su corazón. 이 복음의 귀한 이 복음을 깨달았는데 불구하고 Ha comprendido este evangelio tan precioso, 복음을 전하지도 않고 pero si no se lo predica, 복음에 합당한 삶을 살지 않는다. si no viviera una vida digna como el evangelio, 그것을요 아주 재미난 모습으로 이렇게 표현을 했어요. 예수님이. esto se le explicó Jesús con una manera 자, 이게 graciosa. 조화가 되는지 한번 봅시다. Vamos a ver si esto se armoniza. 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar, 배울 말씀이 많아요. hoy vamos a tener muchas palabras que aprender. 프로베르비어스 11 베르시클로 22도 잠언 11장 22절에 여기 이렇게 기록되어 있습니다. Aquí está escrito: 레아무 순도 como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. 자, 꿀꿀꿀꿀하는 막 지저분한 돼지가 있는데 Aquí está un cerdo muy sucio, 돼지가 막 금 귀걸이를 하고 있어. pero en su nariz hay un zarcillo de oro. 구아뽀? ¿Se ve bien? 예? 이게 Se ve 너무 bien? 합당하지 않잖아요. No es algo correcto, ¿verdad? 예? 아니 이게 안 어울리는 거. No lleva bien 예, esto. 마찬가지로요. Del mismo modo, 그 값진 복음을 구원을 깨달은 그리스도인이 el cristiano que comprendió el valor del evangelio tan precioso 복음의 가치를 몰라. no conoce el valor del Sonata. evangelio, no lo predica. 야, 이거 정말 무서운 얘기 아니에요? Esto no sería una palabra un poco que da miedo. 그런 그리스도인들을 이렇게 표현한 거예요. A estos cristianos se está expresando de esta manera: 돼지에다가 금고리를 하고 있다. como el cerdo tuviera zarcillo de oro en el hocico. 여러분들 우리는 부모의 사랑을 받고 자랐잖아요. Nosotros crecimos recibiendo el amor de los padres, ¿no? 예, 그러니까 부모의 받은 사랑이기 때문에 Como tenemos el amor que recibimos de los padres, 막 자기는 고생해서 막 잠도 못 자고 고생해서 나 대학도 보내주고 어렵게 이렇게 부모는 고생하잖아요. los padres sufren y trabajan para enviar sus hijos a la 그 universidad. 부모에 대한 사랑이 크면은요 부모에게 받은 은혜를 보답하고 싶은 마음이 있잖아요. Cuando es muy grande el amor que recibió de los padres, entonces tiene automáticamente el corazón de querer pagar la gracia que ha recibido, ¿no? 부모의 은혜에 보답하는 삶을 살기 위해서는 Para llevar una vida que pueda pagar la gracia que recibió de los padres, 정말 부모의 은혜를 알아야 sí 돼요. o sí tiene que conocer la gracia de los padres. 정말 이 부모가 나를 키우기 위해서 얼마나 고생을 했는지 ¿Qué tan esfuerzo ha tenido los padres para criarme? 내가 받은 은혜 부모에게 받은 은혜가 얼마나 큰 건지 ¿Qué tan grande es la gracia que yo recibí de los padres? 그 부모의 은혜를 깨달으면은요 Cuando uno comprende la gracia de los padres, 그 부모의 은혜에 합당한 삶을 살기 위해서 더 공부하고 entonces va a estudiar 더 más 바르게 살려고 para 돌아가고. llevar una vida digna de la gracia de los padres. 그게 마땅한 사람의 Esto 도리입니다. sería el deber de un hombre normal. 마찬가지입니다. Del mismo modo. 정말 구원받은 그리스도인이 그리스도인답게 그리고 복음을 위해서 합당히 살기 위해서는요 Para que la persona que realmente recibió la salvación pueda vivir conforme al Evangelio, 내가 깨달은 복음의 가치를 마음에 항상 잊지 말고 깊이 우리는 생각해야 됩니다. tenemos que reflexionar profundamente en el valor de la salvación la cual recibimos nosotros. 그리고 이제 진짜 복음의 가치를 알았다면 Y si realmente comprendió el valor del Evangelio, 이제 이 사도 바울이 얘기합니다. el apóstol Pablo dice: 정말 복음을 위해서 합당히 살기 위해서는 para vivir de verdad, realmente por el Evangelio, 우리가 깨달은 이 복음의 가치가 얼마나 큰 것인지를 알고 tiene que conocer qué tan grande es el valor del Evangelio que recibimos nosotros, 특별히 복음에 합당한 세 가지 삶을 살아야 된다. y hay que llevar 3 vidas que son dignas del 자, Evangelio. 다시 빌립보서로 Vamos a 돌아가겠습니다. volver a Filipenses. 빌리펜ses capítulo 1 여기 표시해 놓으세요. Marque esta página. 빌리펜ses capítulo 1 versículo 27 빌립보서 1장 27절. 자, 그래서 가장 먼저 복음에 합당한 삶을 살기 위해서 사도 바울이 첫 번째 권면한 게 무엇입니까? ¿Qué es lo que exhortó primero el apóstol Pablo para que pueda llevar una vida que es digna del Evangelio? 첫 번째는요. Primero, 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 그래서 이제 복음에 합당한 삶을 살기 위해서는 Para llevar una vida como es digno del Evangelio, 그리스도인들이 믿는 것과 아는 것에 하나가 los 되어서요. cristianos deben ser uno en conocer y en creer. 한 마음, Con un mismo corazón, 한 정신을 가져야 된다. tiene que tener una misma 자, 이 mente. 세상은 지금 전쟁 중이잖아요. Ahora este mundo está haciendo la guerra, ¿no? 지금 마귀는 자기의 나라를
나라를 지키려고 하고 Ahora el diablo está tratando de guardar su reino. 하나님은 Y Dios, 예수님은 하나님의 나라를 가지고 오셨고 Jesús ha venido a traer el reino de Dios. 우리 구원받은 사람이 하나님의 나라잖아요. Los cristianos que son salvos son el reino de Dios. 전복이 천국 복음이 온 세계에 전 세계에 전해지기를 원하십니다. Desea que el evangelio se extienda por toda la tierra. 특별히 하나님께서 이 쿠스코를 사랑하시고 Especialmente Dios ama a Cusco. 이 쿠스코에 많은 아직 그 복음을 한 번도 깨닫지 못한 사람들에게 그 복음을 전하기를 Y 원하시잖아요. desea predicar a muchas personas que nunca escucharon el evangelio. 그런데 하나님께서는 전도에 미련한 것을 쓰신다 했어요. Pero dice Dios que aprovecha lo necio del evangelio. 전도에 미련한 것이란 것은요. ¿Qué es lo necio del evangelio? 복음은 반드시 사람과 사람을 통해서 Ciertamente el evangelio se predica entre las personas, por 이건 persona 너무나 힘들고 a 어떻게 보면 persona. 미련하게 보이지만 Esto se ve de una manera difícil y necia, 이건 하나님이 정하신 pero 거예요. es la manera que ha puesto Dios. 먼저 하나의 밀로 예수님이 십자가에 달리셨고 Primero Jesús ha sido crucificado como un grano de trigo. 그 예수님의 희생과 사랑이 또한 다른 그리스도인들을 감동시키고 También este sacrificio de Jesús emocionó a muchos cristianos 그 주님의 사랑을 깨닫고 복음의 가치를 아는 그리스도인이 또 다른 사람을 전하는 겁니다. y los cristianos que comprendieron el valor del evangelio predican a otras 세상 personas. 사람들이 볼 때는 이 방법은 미련한 겁니다. Para las personas del mundo esta manera es necia, 그런데 전도에 미련한 것으로 pero por medio de lo necio del evangelio, 사람과 사람을 통해서 de persona a persona, 전하기를 원하십니다. Dios desea predicar. 그런데 이 복음을 우리가 맡았어요. Pero nosotros nos encargamos de predicar el 미디안 evangelio. 사람을 통해서 빌립보 전체가 구원받은 것처럼 Como todo Felipe recibió la salvación por medio de una mujer llamada Lidia, 이 꾸스코에 아직 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 사람들이 얼마나 aquí en 많습니까? Cusco, muchas personas no comprendieron todavía el amor 그런데 del 우리가 Señor. 먼저 주님의 사랑을 깨달았고 Pero nosotros fuimos las personas que primero comprendimos el Y amor del 복음을 Señor 받았어요. y nos encargamos del evangelio. 그래서 우리는 어떻게 해야 됩니까? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? 어떻게 하면 더 복음이 잘 ¿Cómo 전해질까요? tendremos que hacer nosotros para que el evangelio se predique mejor? 어떻게 복음에 더 합당히 살 수 있을까요? ¿Cómo tendremos que hacer para ser dignos del evangelio? 그리스도인들이 먼저 한 마음이다. Primero, los cristianos deben combatir unánimes. 내 뜻과 내 주장이 중요한 것이 아니라 Mi pensamiento, mi voluntad no es nada 하나님 importante, 교회 가운데 역사하시고 sino Dios es quien obra en la 교회 iglesia. 가운데 어떤 방향과 뜻이 정해졌을 때 Cuando se decide alguna decisión, o sea, algún rumbo de la iglesia, 우리는 한 마음과 한 뜻으로 나아가야 되는 겁니다. nosotros tenemos que seguir adelante con un mismo corazón. 자, 이 복음에 합당히 살기 위해서는요. Para vivir como es digno del evangelio, 마음이 모아져야 돼요. primero tiene que unir el corazón. 자, 모래가 아무리 많아도요. Aunque exista mucha arena, 거기에 시멘트가 들어가지 pero si no se 않으면요. añade cemento, 보세요. mire, 이 모래가 있는데 aquí está la arena, 모래로서는 건물을 지을 수가 없어요. pero solo con la arena no puede hacer el edificio. 근데 그 모래에 시멘트가 Pero 들어가면 cuando se añade el cemento, 서로 모아집니다. se une 예, 마찬가지입니다. del mismo modo. 자, 우리 교회도 마찬가지죠. Nuestra iglesia sería lo mismo, ¿no? 예, 교회에 어떤 일이 결정되면은요. Cuando algo de la iglesia se decide, 예를 들면 뭐 건축을 하자. por ejemplo, hay que hacer la 뭐 construcción. 11월 10일 날 대집회를 하자. Vamos a hacer el seminario el 12 de 어떤- noviembre. 그리고 뭐 내년에 레띠로를 하자. Y el otro año, en tal fecha, tenemos que hacer el retiro. 어떤 교회의 방향과 복음을 위한 방향이 정해지면은요. Cuando se decide algún rumbo por el evangelio, 우리는 마음을 모아야 돼요. nosotros tenemos que combatir unánimes. 그리스도인들이 마음을 모으면 모을수록 En cuanto los cristianos vayan uniendo más su 더 corazón, 힘있게 복음이 el 전해집니다. evangelio se predica más fuertemente. 기독교 역사 가운데요. En toda la historia del 가장 cristianismo, 힘있게 복음이 전해졌던 때가 언제입니까? el tiempo donde se predicaba mejor el evangelio, ¿cuándo fue? 언제죠? ¿Cuándo? 초대교회 때예요. En la iglesia primitiva. 예, AD 1년부터 예를 들면 AD 100년까지 그때를 초대교회라고 하는데요. Después de Cristo 1 hasta después de Cristo 100. 이때 전 세계 복음이 Es la época de la iglesia primitiva. En este momento se predicó el evangelio por toda la tierra más fuerte que nunca. 지금은 뚜르키아가 이슬람 돼가면서 복음이 완전히 막혔잖아요. Ahora Turquía haciéndose islamismo se estorbó lo que es el evangelio, ¿verdad? 근데 옛날에는요, 막 Pero 뚜르키아 antes, 같은 경우는요, 막 como 안독이나 Turquía, 이런 데는요, La iglesia como Antioch, 구원받은 사람이 막 3분의 1, 한 도시 3분의 1 이상이 la tercera 구원받는다고. parte de la ciudad, de la población de la ciudad ha sido salva. 그런 성령 역사가 있었어요. Existía este tipo de obra del Espíritu Santo. 왜 그 당시에 초대교회 복음이 가장 힘있게 전해졌냐? ¿Cuál es la razón por la que se predicaba mejor el evangelio en la época de la iglesia primitiva? 그리스도인들이 믿는 것과 아는 것이 하나가 Porque los 됐어요. cristianos pudieron ser uno en conocer y en creer. 한 마음과 한 뜻으로 함께 복음을 위해서 Con un 살았기 mismo 때문입니다. corazón y con una misma mente vivieron por el 우리 evangelio. 교회도 그걸 추구하잖아요. Nuestra iglesia también desea esto, ¿verdad? 네, Busquemos Hechos capítulo 4. 사도행전 4장입니다. Hechos 4. Hechos capítulo 4 versículo 32. 사도행전 4장 32절. Hechos 4 versículo 32. Leamos juntos.
y la multitud de los la que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 예, 초대교회 복음을 제일 힘있게 전했던 것이 무엇이냐? ¿Qué cosa 이유가 ha 무엇이냐? sido el motivo para que el evangelio se predique más fuerte en la época de la iglesia primitiva? 구원받은 형제자매들이 한 마음과 한 뜻이 되었어요. Porque los hermanos que recibieron la salvación tuvieron un mismo corazón y un mismo alma. 요즘은 이렇게 할 수는 없지만 Últimamente es muy difícil de 초대교회 hacer esto, 때는 막 ¿verdad? 물건도 같이 Pero 나누고 en la época de la iglesia primitiva, las personas compartían las cosas, 재물도 없어 가난한 사람들 막 서로 나눠주기도 하고 막 compartía riqueza también entre los pobres. 서로 사랑 주님의 사랑 가운데 하나가 되었던 겁니다. Se pudieron ser uno en el amor del Señor. 예, 그리고 한 뜻이 되기 위해서는요 Además, para tener un mismo corazón, 믿음이 필요합니다. se necesita la fe. 어떤 때는 막 내 생각이 너무 맞는 것 같아. Tal vez parece que mi pensamiento es lo correcto, 하지만 하나님은 교회를 통해 pero 역사하시거든요. Dios es quien obra por medio de la iglesia. 예, 때로는 어떤 교회의 뜻이 정해지면은 Tal vez cuando se decida algún rumbo de la 다른 iglesia, 것이 아니라 복음에 합당한 뜻이 정해지면 cuando se decide alguna voluntad para la iglesia conforme a la voluntad de Dios, 믿음을 가지고요 entonces tiene que tener la fe 한 마음이 되는 거예요. y tiene que tener un mismo corazón. Efesios, busquemos Efesios capítulo 4. Efesios 4 versículo 13. 에베소 4장 13절. Efesios capítulo 4 versículo 13. Leamos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatua de la plenitud 자, de Cristo. 우리가 다 하나님 아들 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼요. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 이게 y 복음에 del 합당한 conocimiento. 이게 복음에 합당한 삶입니다. Esto es la fe, o sea, esto es la vida que es digna del Evangelio. 그리스도인이 마음이 모아지면 모아질수록 En 더 cuanto los corazones de los cristianos se vayan 힘있게 uniendo 복음이 más, 전해진다는 것을 el Evangelio se predica más, o sea, más 마귀는 fuertemente. 누구보다도 더 잘 알죠. El diablo es quien conoce mejor sobre esto, ¿verdad? 마귀가 하는 것은요. Por lo tanto, lo que hace el diablo 거짓말, es meter la mentira, 시기, 질투, 이간질. discordia, envidia, engaño. 이것을 교회 가운데 계속 일어나게 하는 거예요. Constantemente hace que esto se suceda en la iglesia. 심지어 예수님의 제자들도 También los discípulos de 그 Jesús, 예수님의 역사와 그 사랑을 항상 받았던 제자들도 있잖아요. los que siempre han estado viendo la obra del Señor, 예수님 십자가 달리기 전에 antes de que Jesús fuera crucificado, 판타야, 예, 뭐 했어요? ¿qué hicieron? 보시는 것처럼 Como nosotros vemos, 네가 높냐, 내가 높냐, o sea, se pelearon diciendo quién es el más alto. 예, 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar. San Lucas 9 베르시코로 46에서 48에 보면요. Si vemos aquí, 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. 이 예수님을 따랐던 제자들도 이런 마귀의 시험에 넘어진 거예요. Hasta los discípulos que siguieron a Jesús fueron caídos por la tentación del diablo. 예, 마귀는 너무나 우리를 잘 압니다. El diablo es quien conoce muy bien a 어떻게든지 nosotros. 그리스도인들이 하나가 안 되게 막는 거예요. Siempre impide para que los cristianos no sean uno. 이 그리스도인이 하나가 되면은요. Cuando los cristianos se unen, 엄청난 복음의 시너지 효과가 나타나거든요. se muestra una eficacia, un efecto de la sinergia. 자, 뿌리메로 고린디오 카피토로 1 베르시코 11에도 보면은요. En 1 Corintios 1:11. 왜 파블로가 고린도 성도들에게 왜 고린도 전서를 보냈습니까? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo envió la epístola de 1 Corintios a los hermanos de Corinto? 고린도 교회는 큰 교회였지만 Porque aunque la iglesia de Corinto ha sido muy grande, 고린도 교회는요. 이 신앙들이 너무 약해가지고 pero la fe de los hermanos de Corinto era muy débil. 여기서 서로 분쟁이 많았어요. También entre ellos había muchas disensiones y también discordias. 그래서 너희 가운데 분쟁이 있다는 것을 내가 들었다. Está diciendo, he sido informado acerca de vosotros 그래서 이 고린도 성도들의 신앙을 책망하기 위해서 para reprender la fe de los hermanos de Corinto, 이 서로 분쟁 때문에 하나 되지 못하는 고린도 성도들을 책망하기 위해서 para reprender a los hermanos de Corinto que no se unen por la discordia que 사도 hay. 바울이 고린도 전서와 후서를 쓰게 된 El 겁니다. apóstol Pablo llegó a escribir 1 Corintios y 2 Corintios. 예수님의 제자들도 이 하나 되지 못하는 문제가 있었죠. Hasta los discípulos de Jesús tuvieron un problema porque no pudieron ser uno. 고린도 교회도 이런 문제가 있었죠. También la iglesia de Corinto tuvo un problema así. 에베소 교회도 La 마찬가지예요. iglesia de Efeso también. 에베소 교회도 상당히 큰 La 교회인데도 iglesia de Efeso 불구하고 también ha sido un poco grande. 에베소 교회도 처음에는요
한 사도 바울이 복음을 전해서 한 12명 정도 구원받았어요. Pero al comienzo la iglesia de Efeso, por la predicación del apóstol Pablo, como 12 han recibido la salvación. 구석교회가 비슷합니다. Es parecido a la iglesia de Cusco, ¿verdad? 그런데 이 복음이 힘있게 전해가지고 Pero como predicaron ellos fuertemente el evangelio, 엄청나게 큰 교회가 됐어요. se hizo una iglesia muy grande. 그런데 교회가 커지면 커질수록 Pero en cuanto la iglesia se vaya creciendo más, 이게 복음을 위해서 막 복음 힘있게 전해지니까요. como el evangelio se predicaba muy fuertemente, 역시나 마귀는 살아있잖아요. como el diablo está vivo, 에베소 교회도 점점 분쟁이 생기기 시작한 거예요. empezó a ocurrirse disensión y pelea entre la 서로 iglesia 맞는 de 사람들끼리 Efeso. 서로 뭉치게 Entre las 되고 personas que 봉사하게 se 되고. caían, servían juntos, se juntaban. 그래서 에베시오스 카피톨 4 베레시코 13에도요. Por eso en Efesios 4:3. 또 에베소 교회에서도 그래서 이렇게 말씀하시는 겁니다. Por eso está diciendo así: 평안에 매는 줄로 성령의 하나게 되게 하신 것을 힘써 지켜라. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 하나 되라라고 말씀하신 게 아니고 No está diciendo que sea uno, 우리가 구원받는 순간이요. sino desde el momento que nosotros fuimos salvos, 이 교회는 한 몸과 같잖아요. la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? 예수님이 머리고 Jesús está en forma de la cabeza. 머리가 목사님이다 그러면 큰일 나는 No tiene que 건데 decir que el pastor es la cabeza. 이 교회의 머리는 예수님이고 La cabeza de la iglesia es Jesús. 우리는 거기에 달려있는 몸의 Y 지체들입니다. nosotros somos partes del cuerpo que estamos relacionados. 그런데 이 몸이 서로 연합을 하고 하나가 되어야 되는데 Las partes del cuerpo tienen que unirse para ser uno, 서로 말을 안 들어. pero uno a otro no está escuchando la voz. 그러면 이 문제가 되잖아요. Entonces, obviamente va a ser un problema, ¿no? 그래서 이미 하나가 되었어요. Por lo tanto, ya fuimos uno, 그런데 힘써 지키라 그랬어요. pero está diciendo guardar. 지키라는 거 ¿A qué 뭐냐면은 se refiere guardar? 하나 된 것을 깨트리는 자가 있다라는 거예요. Significa que hay personas que quebrantan la unidad. 마귀는 너무나 잘 알고 있습니다. El diablo conoce muy bien. 그리스도인들이 마음이 모아지면 모아질수록 En cuanto vaya uniéndose más el corazón de los cristianos, 복음이 얼마나 힘있게 전해지는지 conoce qué tan fuerte se predicará el evangelio. 그렇기 때문에 Por lo tanto, 이 하나 된 거를 깨트리려고요. para quebrantar la unidad de los cristianos, 지금도 역사하고 hasta 있어요. ahora está obrando, ¿verdad? 그래서 힘써 지키라는 겁니다. Por eso está diciendo guardar la unidad del espíritu. 여러분들 시너지 효과 들어봤죠? ¿Ustedes han escuchado alguna vez acerca del efecto de la sinergia? 자, 이 시너지 효과가 뭐예요? ¿Qué es la sinergia? 전에 배웠는데. La vez pasada aprendimos. 자, 예를 들면요. Por ejemplo, 말 한 마리가요. un caballo, 몇 킬로를 끌 수 있을까요? ¿cuánto peso podría cargar? ¿Cuánto peso podría arrastrar? 4킬로를 4킬로 예를 들면 4킬로를 끈다. Por 말 한 마리가. ejemplo, 4 kilogramos. 그럼 말 두 마리는 Entonces, 2 caballos, 응? 8킬로? 8 kilogramos, 8킬로가 아, 아니고 오cho- 놀랍게도 무려 22킬로를 끌 수가 있어요. no 22. 상식적으로는 한 마리가 4킬로를 끌기 때문에 두 마리면은 8킬로를 끌 수 있을 거라 생각이 드는데 Comúnmente, como el caballo, como un solo caballo está arrastrando 4 kilogramos, por eso uno piensa que puede arrastrar 8 kilogramos, 그런 놀랍게도요. pero muy 두 asombrosamente, 마리 까바요가 함께 하면은요. cuando 2 caballos se juntan para arrastrar la 무려 cosa, 22 entonces 킬로, no 몇 배 8, 이상이 sino 일어납니다. 22 kilogramos, o sea, puede hacer un trabajo más que doble. 이것을 시너지 효과라고 합니다. Esto se llama el efecto de 그래서 sinergia. 하나 된다는 것은 Por 너무나 lo 중요한 tanto, 거예요. es muy importante lo que es la unidad. 자, 오늘 본문으로 배우고 있는 빌립보 교회도 있잖아요. La iglesia de Filipo también estamos aprendiendo hoy, ¿no? 빌립보 교회도 아주 성장한 교회거든요. Es la iglesia muy desarrollada. 여기는 특별히 성장한 교회인데 에르마나들이 좀 이렇게 드센 분들이 있었던 것 Es 같아요. una iglesia desarrollada, pero creo que entre las hermanas habían personas que tenían carácter 저는 fuerte. 우리 마들의 너무 사랑하고 존경합니다. Yo respeto y amo mucho a la reunión de madres de nuestra 한 iglesia, 번도 음식을 빡 뿌린 적이 없어요. porque nunca nadie ha faltado el día para no venir a hacer la 그리고 comida. 또 감사한 건요. Y algo que más agradezco, 음식 갖고 싸우질 않아. nadie se pelea por causa de la comida. 예를 들면은 예를 들면은 빠빠대 왕가이라는데 Por ejemplo, va a ser papa a la huancaína. 쌀 넣읍시다. 쌀. Hay que poner más sal. 어떤 사람은 또 ¿Alguien? 예? 쌀 말고 또 뭐 있어요? Azúcar. 예? 아수카는 넣읍시다. Hay que echar más azúcar. 쌀을 넣어야 맛이 더 맛있다. No, sal es mejor. 아수카 넣어야 더 맛있다. No, azúcar es mejor. 아니라니까 막. No es así, ¿no? 이제 이래버리면 교회가 엄청 시끄럽잖아요. Entonces habría una bulla en la iglesia, ¿verdad? 한 번도 그런 적이 없어요. Pero nunca pasó esto, ¿no? 그런데 이 빌립보 교회는 성장한 교회인데도 불구하고 La iglesia, aunque ha sido desarrollada la iglesia de Filipo, 이렇게 에르마나들이 especialmente las hermanas, 부딪혔어요. entre las hermanas había mucha 마귀의 disensión, tum을 탄 거예요. porque el diablo entró por el espacio vacío. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Filipenses capítulo 4. 빌립보 4장. Filipenses capítulo 4 versículo 2.
Filipenses capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Luego A a Evodia. Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. 자, 여기 유오디아가 있고 순두기가 있습니다. Aquí está Evodia y Sintique. 이 두 사람이 좀 가락대가 좀 센 것 Creo 같아요. que estas dos personas tuvieron un carácter 그리고 fuerte 임원들이에요. 교회 임원들. y eran presidentas de la iglesia. 프레젠텐데도 좀 강했어. Eran presidentes pero tuvieron un carácter fuerte. 그러니까 아까 얘기한 것처럼 Como les dije, 쌀 넣읍시다. hay que poner sal, 에이, 아숙하나지. no azúcar. 그러다가 이제 좀 다퉜는가 봐요. Y así se pelearon, creo. 그래서 이제 권면하는 거예요. Por eso está exhortando. 얼마나 다퉜으면 사도 바울이 특별히 성경에다가 이 두 여인을 넣겠어요. ¿Qué tan fuerte se habrán peleado que hasta mencionar el nombre de dos mujeres en 싸우지 la 말고 Biblia, ¿no? 같은 마음 가지라고. Está diciendo que no se pelee, sino tener un mismo 그래서 corazón. 지금 우리가 교회 건축을 진행하고 있는데요. Ahora la iglesia también está realizando la 특별히 이제 construcción de 제가 la 이제 iglesia, ¿verdad? 스페인어도 좀 약하고. Especialmente como a mí me falta mucho el 그러니까 여러 가지 español. 일들은 우리 형제님들이 아주 일을 잘해주고 Por 있는데요. eso en mi lugar muchos hermanos están 그래서 trabajando. 제가 형제님들 세 분한테도 부탁을 Por eso 했어요. a 3 hermanos yo también había pedido. 리카르도, 길베르토 우리 Hermano 세 분한테 Ricardo, Gilberto y 절대 Zenón, 싸우지 말라고. que no se peleen entre ellos. 절대 마귀 틈타면 이거 큰일 난다. Porque si es que el diablo se mete entre ellos, entonces puede pasar un problema muy grave. 서로 항상 나누라고. Y siempre compartir lo que hemos opinado 시작부터 끝까지 entre tres. 항상 그래야 된다고. Desde el comienzo hasta el fin tiene que ser 교회가 sí o sí 마찬가지입니다. así. La iglesia es lo mismo. 예, 그래서 우리가 주님 앞에 갈 때까지 우리가 왜 이 세상을 살아갑니까? ¿Cuál es la razón por la que estamos viviendo en este mundo hasta ponernos en pie delante del Señor? 복음이잖아요, 복음. Por el Evangelio. 내가 깨달은 이 귀한 주님의 사랑을 전하고자 하는 이것이 우리의 소망이고 소원이잖아요. Nuestra esperanza y deseo es predicar el Evangelio que yo comprendí a los que no conocen. 그래서 우리는 구원을 받을 수 있어요. Por lo tanto, 받았어요. nosotros, aunque hemos recibido la salvación, 살아가는 환경이 다 다르고 como tenemos diferente ambiente de la vida, 가락대도 다 달라요. cada uno tiene diferente carácter. 그리고 어떤 분들은 구원받은 신앙이 아주 잘한 분도 계시고 Además, entre nosotros hay personas que tienen una mayor fe, 어떤 분들은 막 신앙이 아주 약해. pero también una menor fe. 서로 신앙의 상태 다 다르거든요. Cada uno tiene diferente medida de la fe. 그러니까 장점은 Por lo 서로 tanto, 갖고 hay que recibir unos a otros la ventaja de cada uno 장점은 덮어주고 y cubrir la desventaja de la 그래야 persona. 되는 거예요. Así tiene que ser, 그래야 하나가 되는 거거든요. para ser uno. 근데 마귀는 이걸 못하게 하는 거예요. Pero el diablo impide para que no hagamos esto, 그래야 복음을 해서 하나가 안 되거든요. para que no seamos uno por el Evangelio, ¿no? 교회 가운데서는요. Por lo tanto, en la iglesia, 복음에 합당한 삶을 살기 위해서는 para llevar una vida que es digna del Evangelio, 서로 받아주고 tienen que aceptarse unos a 서로 otros, 한 마음이 되도록 서로 받아 서로 tienen que recibirse unos a otros para tener un mismo corazón. 내 주장만 주장할 것이 아니라 No solamente tiene que opinar su pensamiento, 서로 받아줘야 sino 됩니다. tiene que recibir unos a otros. 자, 로마노스 15 로마서 15장 로마노스 15 versículo 7 Romanos 15 versículo 7 leamos juntos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 너희도 서로 받으라. Recibíos los unos a los otros. versículo 1 a 3도 보겠습니다. Vamos a ver 1 a 3 también. 1 a 3 leamos juntos. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 자, 이 말씀처럼요. Como esta palabra, 강한 자, 구원받고 신앙에 성장한 사람도 있고 los fuertes, después de recibir la salvación hay personas que crecieron 그럼 교회 가운데는 espiritualmente, 연약한 자. pero también en la iglesia hay personas 구원받고 débiles. 신앙이 약한 자도 있어요. Hay personas que tienen una fe débil después 서로 de recibir la 판단할 것이 salvación. 아니라 Por eso, en el lugar de juzgar unos a 서로 otros, 받아주고. sino tienen que recibir los unos a los otros. 서로 못 따라온 사람은 서로 같이 땡겨주고 Si hay personas que no nos siguen, entonces tenemos que jalar para que ellos 뒤에서 nos sigan. 밀어주기도 하고 Y también desde atrás tenemos que empujar a ellos. 초대교회는 온갖 박해와 고난이 많이 있었습니다. La iglesia primitiva tenía muchas persecuciones y 근데 sufrimientos. 서로 받아주고 서로 사랑으로 이걸 이겨냈던 거예요. Pero los unos a los otros amaron y recibieron. 예, 무엇보다 복음의 신앙을 위해서 서로 협력했던 겁니다. Sobre todo por la fe del Evangelio. 그래서 우리가 이 교회가 존재하는 목적도 무엇입니까? Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que la iglesia existe? 복음을 위해서요. Por el Evangelio. 아니 선교사가 여기 왜 와 있습니까? ¿Cuál es la razón por la que el misionero está aquí? 복음을 위해서요. Por el Evangelio. 그래서 우리가 이 복음을 효율적으로 전하기 위해서는 Para que nosotros podamos predicar el Evangelio de una manera más eficaz, 서로 한 마음,
한 마음 한 뜻이 돼야 돼요. Tenemos que tener un mismo corazón y un mismo alma. 복음에서는 막 다 협력해야 돼요. 막. Para el evangelio todos tienen que combatir. 다 이제 11월 10일 날또 수양하자. También tenemos que hacer el retiro el próximo año. 다 동참입니다. Entonces todos tienen que combatir 한 y 사람 participar. 전도하려고 Tenemos que 서로 tratar, esforzarnos a predicar a más de una persona. 전도 열심히 노력했는데 전도가 안 되는 Uno 분들은 uno se esforzó bastante, pero si no puede predicar, 그래도 자리를 지켜야 igual 돼요. tiene que guardar su lugar, ¿no? 저 세미나리 수도 없이 들었지만 Escuchamos varias veces el seminario, 처음 듣는 것처럼 pero como estuviera escuchando por primera vez, 해가면서 이제 así reaccionando, ¿no? 이번에도 이제 우르반바 집회하는데 Esta vez también haciendo el seminario en Urbamba, 파니 담임도 hermana Fanny también había escuchado mucho el seminario, ¿verdad? 혼자 제일 많이 웃더라고. Pero ella era la que se reía más, 처음 듣는 것처럼 막. como estuviera escuchando por primera vez. 그래가지고. Sí, 이런 게 분위기란 게 있잖아요. porque hay ambiente. 그게 복음을 협력하는 거거든요. Esto es combatir por el evangelio. 건축도 마찬가지죠. La construcción también sería lo 전체가 mismo, 동참하는 겁니다. porque todos combatimos. 할 수 있으면 물질도 드리고. Si es posible, hasta darle el 아유, material. 물질이 어려운 분들은 Si los que no tienen dinero, 시간 나면 와서 막 같이 같이 건축도 같이 도와주고. trabajar juntos para la construcción cuando tengan el tiempo. 자기가 좀 믿음의 분량만큼 할 수 있는 만큼 최선을 다하는 거예요. Tiene que esforzarse hasta la medida de fe que tiene cada uno. 가끔 우리 청년들이 저한테 얘기합니다. De vez en cuando los jóvenes me dicen, 파스tor 이번 주에 좀 이벤트 좀 하게 해주세요. Pastor, ayúdenos para hacer algún evento esta 이번 semana. 주에 좀 야외 규제 좀 하게 해주세요. Queremos hacer alguna reunión al aire libre. 제가 얘기합니다. Yo digo, 엉간하면 이벤트 제가 하지 못하게. o sea, yo no permito mucho lo que es el evento. 교회에서 말씀과 그냥 교제하라고. Lo importante es hacer la comunión y palabra en la iglesia. ¿Enjoy하세요? ¿Por qué? 야, 뭐 야외 규제 한다. Cuando hacemos la reunión jugar al aire fútbol, libre, o como bowling. jugar fútbol, volei, 뭐 청년들 한 20명, de 30명 verdad 와요. como 20, 30 jóvenes 그런 vienen. 건 협력을 너무 잘해 막. Para esto combaten 근데 juntos. 이제 교제하자 Pero 하면은 cuando digamos hay que hacer la 한 reunión, 10명 como 10 personas, 이게 반대라는 거잖아요. esto es al contrario, 진짜 ¿no? 복음을 해서 협력하는 것은 하지 않고 No está combatiendo realmente por el 실없는 evangelio, 이벤트라 했는데도 sino 막 por 협력을 algún 너무 잘해. evento está combatiendo 이게 juntos. 복음에 합당하지 않은 겁니다. Esto no sería algo correcto para el 첫 번째, evangelio. 정말 구원받은 그리스도인이 복음을 위해 합당히 살기 위해서는요. Primero, para que la persona realmente salva pueda vivir por el 내 가락대를 evangelio, 먼저 내려놔요. tiene que dejar su carácter primero. 그리고 한 마음 한 뜻으로 Y con un mismo 서로 corazón y 받아주고. con un mismo alma tenemos que recibir los unos a los 이 otros 협력하는 거. y también combatir 동참하는 거. unánimes, coparticipar. 이것이 첫 번째 사도 바울이 권면한 복음에 합당한 삶입니다. Esto es la primera vida digna del evangelio que dijo el apóstol 그리고 두 Pablo. 번째 사도 바울이 복음에 합당한 삶을 말씀하면서요. El apóstol Pablo también dijo la segunda vida digna del evangelio. 두려워하지 말아라. Dijo no temer. 자, 이걸 얘기하고 있습니다. Está hablando de 다시 esto. 필리핀스로 가도록 Vamos a 하겠습니다. volver al libro de Filipenses. 필리핀스 capítulo 1 versículo 28. 표시해 놓으라고 Les 말씀드렸습니다. dije que marque la página, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 versículo 28. Leamos juntos. Y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. 첫 번째는 복음에 합당한 삶을 위해서 서로 한 마음 한 뜻으로 협력하라고 말씀하셨고, Primero está diciendo combatir unánimes por la fe del evangelio. 두 번째로는요. Segundo, 대적하는 자를 인하여 두려워하지 아니하는 일을 듣고자 함이라. y en nada intimidados por los que se oponen. 자, 두려워하지 마는 거. No tener temor, es decir, 자, 구원받은 지 이제 막 1년 이제 2년 돼 가는데요. ya tiene 1 año, 2 años de ser salvo, 아직도 전도를 잘 못하는 분들이 pero hay 있어요. muchas personas que todavía no predican bien. 예를 들면은 그냥 Por ejemplo, 야, 이런 전도 집회 한번 초대만 해도 올 수 있는 분들이 solamente 있는데 por invitar hay personas que pueden venir, 두려워하는 거예요. pero está teniendo temor. 아, 우리 아빠는 가톨릭인데. Mi papá es católico, 아, 그리고 막 이런 거 예수쟁이들 예수 믿는 사람들 얼마나 싫어하는데. odia a los que creen en Jesús. 내가 아빠 보고 세미나를 가자 하면 Si yo hablara a mi papá ir al seminario, seguramente me va a pegar. 한 대 맞을 거야. 막, Me va a pegar. 막 이런 두려움 때문에 Por este temor que tiene. 복음을 전해야 되는데 못 전하는 거예요. Sabe que tiene que predicar el evangelio, pero no lo está predicando. 그런 분들 많이 봤거든요. Yo he visto a varios que son así. 그리고 복음 전할 때는요. Además, al momento de predicar el evangelio, 너무 이게 점잖해서는 안 돼요. no tiene que ser tampoco muy 전쟁이잖아요. decente o tranquilo, porque es una guerra. 에베소 capítulo 2 versículo 12에 보면 공중의 권세 잡은 자 마귀라고 했잖아요. Porque en Efesios está diciendo el diablo quien agarró la potestad en el aire. 마귀는 세상의 왕입니다. El diablo es el rey del mundo. 모든 구원받지 않은 사람들의 마음을 붙잡고 있잖아요. Está agarrando todos los corazones de las personas que no recibieron la salvación. 전도가 쉽지 Por lo tanto, 않거든요. no es tan fácil la predicación. 두려워도 Aunque tenga temor,
전해야 됩니다. pero tiene que predicárselo. 도와준다고 했잖아요. Porque el Señor nos prometió ayudar. San Mateo capítulo 10 versículo 24 a 26 보면은요. Porque si vemos en San Mateo, 자, 이 마태복음 10장에 보면 예수님이 제자들을 세워서 제자들을 전도하는 데를 보내는 장면이 그 내용이 나와 있거든요. es la escena donde Jesús llama a los discípulos y los envía. 근데 이 제자들에게 당부한 내용이 있어요. Pero hay una cosa que ha pedido a ellos. 복음을 전하러 보내기 전에 제자들을 보내기 전에 Antes de enviar a los discípulos a predicar, 제자들에게 이렇게 부탁하십니다. está pidiendo así a los discípulos. San Mateo 10 versículo 24 a 26 leamos juntos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los que su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 자, 이 내용을 잘 보면은요. Si vemos bien el contenido, 마태복음 10장에 이런 내용이 있어요. en San Mateo está hablando acerca de un contenido así. 먼저는 예수님이 복음을 전하기 전에 제자들을 먼저 부릅니다. Primero Jesús, antes de predicar el evangelio, llama primeramente a los 그리고 discípulos. 능력을 주시고 능력을 안 주고 보내는 게 아니고 No los envía sin dar el poder, 먼저 제자들에게 sino 능력을 primero 주셔요. permitió poder a los discípulos. 제자들도 예수님처럼 막 병도 고치고 하는 막 능력을 Los 주시고요. discípulos también recibieron poder de sanar la enfermedad y tales cosas como Jesús. 말씀을 전할 수 있는 이 언어의 능력도 주시고 También dio poder para predicar la palabra 보냅니다. y los envió. 그리고 여러 번 26절부터 막 계속 이어질 말씀이요. Y muchas veces desde 26, 무려 4번이나 como 4 veces, 두려워 말라. está diciendo, no los temáis, 두려워 말라. no temáis, 두려워 말라. no temáis. 두려워 말라. no temáis. 마태복음 10장을 나중에 한번 개인적으로 공부해 보세요. Hay que personalmente estudiar también San Mateo 10. 4번이나요. Más de 4 계속 veces 두려워하지 마라, está 두려워하지 constantemente 말아라. decir que no tema. 야, 예수님, 야, 나도 벌써 바알세불이라는 말을 들어가면서 나도 예수님 자신도 이렇게 핍박받고 있다. Porque Jesús también ha sido perseguido diciendo, o sea, recibiendo un nombre que es Belcebú. 당연히 복음을 참된 복음을 전하는 사람이 핍박받는 것은 당연한 Porque es 것이다. algo obvio que la persona que predica el evangelio correcto reciba la persecución. 하지만 두려워하지 마라. Pero no tema, 내가 너희와 함께 있을 porque 것이다. yo con vosotros. 내가 너에게 능력을 줄 것이고 Porque yo les daré poder, 너는 이 핍박을 받는다 할지라도 y aunque ustedes reciban la persecución, 두려워하지 말고 전해라. pero no los temáis y prediquen. 그래가면서 이 마태복음 10장에 그 유명한 Así en 말씀이 San 있잖아요. Mateo hay una palabra muy conocida de consuelo, ¿verdad? 너희 머리털까지 너는 다 세지 말았다. Que Dios es quien ha contado hasta nuestro cabello. 하나님은 전지전능하시잖아요. Dios es omnisciente y omnipotente. 우리가 오늘 머리를 감고 나왔을 겁니다. Nosotros nos habremos bañado hoy, ¿no? 안 감고 왔어요? ¿No? 냄새를 맡아보면 알겠죠? Al oler puedo darme cuenta. 우리는 오늘 머리카락이 몇 개 빠져 Nosotros- 있고 몇 개 남았는지 몰라요. ¿Acaso conocemos cuántos cabellos se han quitado y cuántos cabellos se han aumentado? 그런데 주님께서는요. Pero el Señor 우리의 머리털까지 다 세고 있다. es quien cuenta hasta el cabello que tenemos 그러니까 nosotros en la 두려워하지 cabeza. Por 말라. lo tanto, no tenemos que temer. 담대히 전하라. Audazmente tenemos que predicar. 다윗은 정말 용사잖아요. David ha sido un soldado, ¿verdad? 그 어린 나이인데도 Siendo muy pequeño, 자기 양을 지켜가면서 guardando su oveja, 사자 입에서 양을 sacó la oveja de la boca del león. 예, 왜 그런 마음이 있었을까요? ¿Por qué tuvo un corazón así? 다윗은요 오직 여호와를 의지했고 Porque David solamente confiaba en Jehová. 그러니까 하나님께서 함께 하신다는 걸 믿었기 때문에 Como creía en que Dios estaba con él, 다윗은 두려움이 없었습니다. a él no tenía nada que temer. 야, busquemos Salmos 27. 시편 27편. Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos capítulo 27, versículo 1. Leamos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 자, 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? 확실한 신앙을 가지고 있었기 때문에 Como tenía una fe cierta, 그 확실한 신앙은요 두려움을 이기게 합니다. la fe cierta hace vencer lo que es el temor. 여러분들 정말 기도하고 계시죠? Realmente ustedes están orando, ¿verdad? 11월 10일부터 이제 올해 마지막 집회입니다. Porque el 12 de noviembre habrá el último seminario de este año. Muchas personas tenemos que nosotros predicar? 내가 담대하게 말 한마디 건네므로써 내 사랑하는 가족을
전할 수가 Yo solo 있는데 por predicar una vez con audacia puede ser que mi familia llegue a recibir la 그 salvación. 작은 두려움 때문에 Pero por un pequeño temor que tiene, 아니 내 머리털까지 세신 받으시는 하나님이 내 뒤에서 함께 하시는데 Dios, quien cuenta hasta todo el cabello de mi cabeza, está detrás de mí. 왜 우리가 두려워해야 ¿Por qué 됩니까? nosotros tenemos que estar temiendo? 예, 프로베리비오스 29 베르시클 25에 기록되어 있기를요. En Proverbios 29-25, 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 el temor del hombre pondrá lazo. 사람을 두려워하면요 올무에 걸리게 됩니다. El temor del hombre, cuando uno teme al hombre, le pondrá lazo, dice, ¿no? 자, 우리 신앙 가운데는 항상 두 가지가 존재합니다. Siempre existen dos cosas en nuestra vida 여러 cristiana. 번 배웠죠. Muchas veces aprendimos, ¿no? 우리 마음에는요 믿음이 있고 이성이라는 게 있어요. En nuestro corazón hay la fe y también la razón. 우리 안에 있는 이 라소는요 La 항상 razón que está en nosotros 두려움이 있어요. siempre tiene temor. 야, 이거 아무리 생각해봐도 이거는 불가능할 것 Aunque yo 같아. piense tanto, pero esto es imposible para 우리 cumplirse. 아버지는 우리 부모님은 이렇게 Mis 강팍한데 padres son muy duros. 내 친구가 이렇게 강팍한데 Mi amigo es tan duro. 내 생각으로는 Según mi pensamiento, 이 친구는 절대 전도 구원받을 수 없을 것 es 같아. imposible que este amigo sea salvo. 내 이성입니다. Esto es mi razón. 그런데 이성이 더 강해버리면은요 Pero cuando la razón sea más grande que la fe, 이 믿음을 눌러버려요. entonces va a oprimir la fe, 두려움이 오는 겁니다. va a venir el temor. 그래서 이 이성도 필요합니다. Por lo tanto, obviamente se necesita la 뭐 fe. 무조건 막뭐 하자고 해서 되는 게 아니잖아요. Porque no solo tenemos que decir hacer y hacer, ¿no? 항상 이성적인 판단도 있어요. Siempre hay que haber una crítica con la razón. 학곱이요 이제 자기 형 에사우가 400명을 거느리고 자기를 죽이려고 찾아옵니다. El caso de Jacob, su hermano Esaú, con 400 personas se acercaba para matárselo. 학곱이 어떻게 했어요? ¿Qué hizo Jacob? 환도뼈가 나갈 정도로 하나님께 기도했죠. Oró a Dios hasta que su muslo se rompa, ¿no? 기도만 했습니까? ¿No solamente acaso ha orado? 아니면 이성적인 준비를 Sino 했어요. también preparó con la razón. 이성적인 준비를 했어요. Hizo la preparación de la 먼저 razón. 그 에사우 Primero, 자기의 마음을 녹이기 위해서 para derretir el corazón de su hermano 뭐 Esaú. 좋게 얘기하면 선물이고 좋게 얘기하면 선물이고 Si hablamos bien, entonces ese regalo. 좀 나쁘게 Si 얘기하면 hablamos mal, 뇌물을 좀 보내잖아요. es riqueza de coqueteo, algo así. 뇌물. 예. 아무튼 그걸 보내는 거예요. Sí, envió. 그래서 이제 점점 마음을 낮춰 이게 좀 풀어놓고 Así iba así derritiendo el corazón de aquella persona 그렇게 해서 에사우를 만나잖아요. y así se encontró con Esaú. 그러니까 우리의 신앙생활 가운데도 마찬가지입니다. En nuestra vida cristiana también sería lo mismo. 믿음도 중요하고 이성도 중요해요. Es muy importante la fe, pero también la razón. 그 뭐가 더 건강해요? Pero ¿qué cosa tiene que debe estar más sana? 이성이 너무 건강해 Si 버리면 si la razón está muy sana, 전도 못해. entonces no podría predicar. 항상 두려워. Siempre va a tener temor. 우리는 두 개 다 Pero para 중요하지만 nosotros, o sea, estas dos cosas son importantes, 믿음이 더 건강해요. pero la fe debe estar más sana. 믿음이 100km로 가면 Si la fe va a 100 kilómetros, 이성은 entonces la razón 한 50km 정도 tiene que correr como 50 좀 kilómetros. 떨어져 따라오면 되는 거예요. O sea, con un poco de distancia tiene que seguir. 반대로 Pero al contrario, 아이고 이건 안 돼. esto no puede ser. 이성이 더 Si 앞서버리면 la razón estaba, o sea, va más allá de la fe, 우리는 사람을 entonces 두려워하고 el hombre va a tener temor 또 건축도 마찬가지죠. y sería lo mismo la construcción, ¿no? 파스터는 돈도 없는데 뭐 건축한다고. El pastor ni siquiera tiene dinero y quiere hacer la 이성이 너무 construcción. 강해버리면요. Cuando es muy fuerte la razón que tiene uno, 얘는 아무것도 안 되는 la 거예요. iglesia no podría hacer nada. 그리고 복음도 전혀 전하지 않는 Tampoco se, 겁니다. se predicaría el evangelio. 항상 우리는 이성보다는 믿음이 더 건강해야 됩니다. Más que la razón, la fe debe estar más sana. 예, 골리앗이 나오고 있습니다. Se está acercando Goliat. 막 다윗이 돌을 돌려가면서 나와요. 막. David se acerca también con la piedra, ¿no? 다윗은 뺏겠니 또. David era un muchacho Goliat pequeño, grande. pero Goliat era grande. 만약에 다윗이 이성이 더 강했으면은요. Si la razón de David hubiera sido más fuerte, 오 마이 갓. 나 오늘 죽었다. va a decir, yo voy a morir hoy. 그 다윗은요. Pero David, 이성보다는 믿음이 강했잖아요. como la fe de él era mucho más fuerte, 야, 저 골리앗이 que la razón, por lo 덩치도 tanto, 큰 건이 아니라 대갈박도 엄청 크네. Goliat no solamente tenía un cuerpo robusto, sino también la cabeza era grande. 우리가 너무 대충 던져도 맞겠다. Aunque yo lance a cualquier lugar, igual va a caer en su cabeza porque es grande la cabeza. 이건 믿음이잖아요. Esto es la fe, ¿verdad? 이걸 이성으로 나가냐 믿음으로 Entonces, 나가냐. acercarse con la fe o 차이가 con la 있는 razón 거예요. hay diferencia. 그러니까 우리는 항상 이성보다는 Por lo 믿음이 tanto, 건강해요. para nosotros siempre la fe debe estar más grande que la razón. 예, 하나님이 이스라엘 백성이 그걸 가르쳐주기 위해서요. Dios para enseñar esto a Israel, 이거 찾아보겠습니다. esto vamos a buscar juntos. 엑소더 까토르세 출애굽기 14장
Éxodos 14, versículo 13 a 14. Éxodo 14, versículo 13 a 14, despacio, leamos juntos. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 자, 뒤에는 애국 군대가 쫓아옵니다. Detrás de ellos estuvieron persiguiendo los egipcios. 앞에는 홍해 바다가 Delante de 있습니다. ellos se detuvieron delante del mar 좌우 rojo. 도망갈 데도 없습니다. No hay ningún lugar para escaparse. 동서남북 길이 다 막혔습니다. El norte, sur, este y oeste ha sido estorbado. 그런데 어디가 뚫려 있어요? ¿Pero qué lugar estaba vacío para escaparse? 하늘은 뚫려 있어요. El cielo estaba vacío. 네, 기도했습니다. Oro. 그래서 이제 우리는 먼저 사람을 두려울 것이 아니라 Nosotros en el lugar de temer a los hombres, 믿음의 눈으로 주님을 con los ojos de la fe 바라보고 tenemos que mirar al Señor 나아가야 y 됩니다. tenemos que seguir 이 adelante. 세상은 주님이 이미 이겨놓은 전쟁이잖아요. Porque este mundo ya es una guerra que ganó el Señor. San Juan no busca San Juan capítulo 16 versículo 33 요한복음 16장 33절 이렇게 기록되어 있습니다. Dice, leamos juntos. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 그래서 이 담대한 La audacia. 특별히 이제 정말 사랑하는 가족일수록 전도하기가 얼마나 어렵습니까? En cuanto sea la familia que más ama, qué tan difícil es practicar, ¿no? 나의 연약함과 부족함을 너무나 또 약점을 잘 알고 있는 가족들이기 때문에 Además, como son familias que conocen muy bien mi defecto y mi debilidad, por eso hay más temor. 내가 전도하면 Si yo predico 야, 너 같은 게 하나님을 믿어? que una persona como tú crees en 이렇게 Dios, 하면서 내가 또 이렇게 나도 상처를 받지 않을까? ¿no será yo herido por ellos? 자, 이런 두려운 마음은요. 복음에 합당한 삶이 아닙니다. Este tipo de corazón de temor no es una vida que es digno del 그래서 Evangelio. 사도 바울이 두 번째로 권면한 거 Por eso, la segunda cosa que exhortó el apóstol Pablo, 정말 복음을 해서 합당하게 살기 위해서는 para poder vivir conforme al Evangelio, como es digno del Evangelio, 두려움을 이겨야 된다. tiene que vencer el temor. 이성보다는 Más que la razón, 믿음이 더 la fe 건강해야 tiene 된다. que estar más sana. 담대하게 Y 주님을 también 의지하고 audazmente tienen que confiar en el 나의 Señor. 머리까지 봐 세신마 되시는 주님을 의지하고 나아가라. Tienen que seguir adelante confiando en el Señor, quien contó hasta el número del cabello que tenemos nosotros en la cabeza. Si yo tuviera realmente una esperanza en el 오늘 OSAP, 정말 마지막 집회 el último seminario de este año, 12월 11일 날 집회 el 12 de 때잖아요. noviembre, ¿verdad? 복음에 합당하게 두려움을 버리고 힘있게 이번에 한 명 이상 전도했으면 좋겠습니다. Espero que los hermanos prediquen a más de una persona, dejando atrás el temor que tiene. 아멘. 예, 그라시아. 그리고 마지막으로요. Y por último, 세 번째. tercero, 예, 세 번째 보겠습니다. tercero, vamos a ver juntos. Busquemos Filipenses capítulo 1 versículo 29 a 30. 예, 마지막으로 세 번째 사도 바울이 복음에 합당한 삶 세 번째 권면을 하고 있습니다. Está haciendo la tercera exhortación para llevar una vida que es digna del Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 29 a 30. Despacio, leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 함이라. También dice, no, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 주님이 우리에게 값없이 은혜를 주셨습니다. El Señor nos dio la gracia gratuitamente. 값없이 구원의 은혜를 우리에게 Nos 주셨습니다. dio la gracia de la salvación gratuitamente. 그리고 이 사도 바울의 말씀을 잘 보면 Además, al ver bien la palabra del apóstol Pablo, 구원도 은혜지만 la salvación es gracia, 사실은 주님의 복음을 해서 받는 고난도 은혜라는 pero 겁니다. todos los sufrimientos que uno recibe por causa del evangelio son gracia. 여러분들 이 세상 7, 80년 살고 끝나는 게 우리 인생이 다라면은요. Si fuera todo de la vida, vivir 70 u 80 años, 우리는 구원받아도 그냥 대충 살 거예요. nosotros estaremos viviendo como queríamos, o 영원한 sea, 세계 después de recibir la 인생에서 salvación. 그런다면은요. Si no existiera la recompensa después de morir. 그런데 천국에는요. Pero en el cielo 상급이 있잖아요. nos ha prometido la 근데 recompensa. 그 상급이라는 앞에
영원한 상급이란 게 있어요. Pero delante de la recompensa va una palabra que es eterna. 그냥 몇 년 지나고 없어지는 그런 상급이 No es una 아니라 recompensa que se desaparece dentro de unos cuantos años, 천국에서 받게 sino 되는 상은요. la recompensa la cual recibiremos en el 그 cielo 상이 영원히 되는 es 거예요. eterna. 영원히. Eterna. 그리고 그 상 중에서 더 크게 받는 상이 있는데 Además, la mayor recompensa de todas, 특별히 주님의 복음을 해서 고난받는 especialmente la recompensa que uno recibe por padecer sufrimiento en el nombre del 상. 고난받는 Señor. 사람은 기뻐하고 춤추라고 돼 있어요. Dice que la persona que sufre, que baile y cante. 왜냐하면 ¿Por 특별히 이 주님 앞에 상급이 큰 상이 있는데 Porque hay una recompensa grande que uno puede recibir delante de la vista del Señor. 예, 오늘도 형제 몇 명 형제들이 교회를 좀 일찍 와서 얘기하더라고요. Hoy también algunos hermanos vinieron temprano a la iglesia y me dijeron, 오늘 교회 좀 청소하러 왔는데 hemos venido para limpiar la 교회 iglesia, 깨끗하다고. pero la iglesia está limpia ya. 그래서 제가 상급을 안 뺏기려고요. 제가 일찍 와서 저도 청소했어요. Entonces, como los hermanos dijeron que van a venir temprano a limpiar, entonces para que no me quite la recompensa, yo también vine temprano a limpiar. 감히 저의 상급을 뺏으려고 하시길래 Porque puede ser que me quite la recompensa, ¿no? Como conocía esto, 저도 상급을 살려고 yo también para tener mi 일찍 recompensa, 와서 저도 vine 청소했습니다. temprano y limpié. 예, 네, 그러니까 상급 쌓고 싶으면 저보다 더 빨리 오세요. Si desean tener la recompensa en el cielo, tienen que venir más temprano que yo. 예, 근데 이 상급이 너무나 소중하잖아요. Porque es muy valiosa la 근데 recompensa, 이런 ¿no? 것 이게 물 하나 떠준 것도 상급인데 Hasta poner un vaso de agua es una 근데 recompensa. 정말 가장 큰 상이 뭐냐? Pero ¿qué cosa es la recompensa más grande? 고난 받는 상. La vida que padezca sufrimiento por el 복음을 Señor. 고난 받는 상은요. La vida que padezca sufrimiento por el Evangelio. 정말 큰 상인 Esto 거예요. es una recompensa muy grande. 정말 복음에 합당히 살려면은요. Para vivir como es digno del Evangelio, 고난이 있는 삶을 살아야 tiene que 돼요. llevar una vida que tenga sufrimiento. 구원 받은데 아무 고난이 없어. Después de recibir la salvación no tiene nada de sufrimiento. 100% 전도 안 하는 Al 거예요. 100% no está predicando. 전도해 보세요. Predique. 왜 고난이 없어요? ¿Por qué no habría sufrimiento? 당연히 Ciertamente 고난이 있죠. hay sufrimiento cuando uno predica. 특별히 이 페루는 막 90%가 Especialmente, 카톨릭인데 pero al 90% creo que es el catolicismo, 그 ¿no? 사람들이 전도해봐. Prediquemos a estas personas. 당연히 핍박이 있죠. ¿Acaso hay? O sea, obviamente hay la persecución, ¿no? 예, 그래서 성경에 뭐라 돼 있냐면요. Por lo tanto, en la Biblia, como está diciendo, 찾겠습니다. vamos a buscar juntos. Salmo 119, 시편 119편. Salmo 119, versículo 71. Salmos capítulo 1, capítulo 119, versículo 71. Leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 고난당하는 것이 되게 유익이다. Bueno me es haber sido humillado. 예, 그리스도인들에게 고난받는 것을 주님이 허락하셨을 때는요. Cuando permite que los cristianos reciban sufrimiento, 이유가 있는 거예요. siempre hay razón. 아니, 하나님이 우리 괴롭히려고 고난을 ¿Acaso el 허락하시겠어요? Señor nos está permitiendo el sufrimiento para molestarnos? 아닙니다. No es 우리에게 así. 고난을 허락했을 때는요. Cuando nos permite el sufrimiento, 더 크고 영원한 영광을 주시기 es 위한 para 거예요. darnos la recompensa, la gloria más grande y duradera. 우리는 그걸 결코 잊어서는 안 됩니다. Nosotros no tenemos que olvidarnos de esto. 특별히 이 고난 중에서 Especialmente 있잖아요. entre los sufrimientos. 교회를 위해서도 고난을 좀 받아보세요. Hay que una vez recibir, padecer sufrimiento por la iglesia. 복음을 해서 내가 복음을 해서 교회에 수고하고 땀 흘리고 함께 동참하는 모든 그 고난 가운데요. Dentro de todos los sufrimientos que yo derramé sudor, sangre, 하나님이 특별한 은혜로 더욱더 Señor nos 채워주시거든요. llenará con la gracia más grande. 사도 바울이 그런 삶을 너무나 잘 살았죠. El apóstol Pablo llevó muy bien esta vida, ¿verdad? Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses 1장. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Filipenses después. Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Leamos juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 내 육체에 채우노라. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. 여러분들 봉사하는 게 결코 쉽지 않습니다. No es tan fácil hacer servicio.
이렇게 교회도 일찍 와야 될 Hay que venir siempre temprano a la iglesia. 더 희생하고 더 수고하고 Tiene que sacrificarse más, trabajar más. 그리고 이 봉사도 구원받은 사람에게만 자격이 있는 겁니다. Además, solamente hay requisito de servir para las personas que recibieron la 그리고 salvación. 그 봉사를 하기 위해서는요. Además, para hacer el servicio, 주님의 사랑을 공급받지 못하면 봉사를 할 수가 없어요. si no recibe suministro del amor de Dios, es imposible hacer servicio. 봉사를 Por 하기 lo tanto, 위해서는요. para hacer servicio, 말씀, 기도, 교제 생활을 더 열심히 해야 되고. tiene que más llevar apasionadamente la vida de la palabra, oración y 그렇기 comunión. 때문에 더 많은 시간을 투자해야 되고. Como es así, tiene que invertir más su tiempo. 봉사에는 고난이 따라요. Y siempre en el sufrimiento, siempre en el servicio hay sufrimiento. 교회를 위해서 희생하는 것도요. 바로 희생하는 것도 마찬가지입니다. Sacrificarse por la iglesia sería lo mismo. 사실은 다 복음을 위해서 하는 En 거예요. realidad todo es para el evangelio, ¿verdad? 자, 우리 교회 이제 내년 이제 4월 정도에는 이사를 할 건데. Ya en abril del próximo año creo que ya estaremos mudados en otro lugar. 내년에 이제 교회 건축하고 하면은 우리가 해야 될 봉사들이 너무나 많아요. Pero si es que realmente construimos, hay muchos servicios que tenemos que hacer. 찬양대도 다시 좀 점검을 해야 될 것 같아요. Tengo que reorganizar también el coro. 찬양대도 정말 나올 수 있는 분들 위주로 다시 De verdad, poniendo de base las personas que realmente pueden venir. 이렇게 세워야 되고. Voy a levantar a las 지금 personas. 후배들 중심으로만 돼 있는데. También está compuesto de los jóvenes nada más. 여기 세리브들의 마들에도 상관이 없어요. Pero no hay, o sea, no hay importancia que el coro se integre la persona que sea de servidores, madres. 찬양대를 하기 위해서는요. Porque para hacer el coro, 금요일 날 연습을 하니까 como hacemos la práctica en el día viernes, 어떻게든지 그 시간을 좀 희생해서 invirtiendo su tiempo, sacrificando su 금요일 tiempo, 날 올 수 있는 분. los que puedan venir el día 주일날 viernes, 좀 10시까지 오시고. pueden venir también hasta 10 el día 그럴 domingo. 수 있는 분들이면 가능합니다. Si ellos pueden hacer esto, sería posible. 노래 못 불러도 상관없어요. No es importante que no cante bien, 뭐 우리 수준은 우리가 잘 알잖아요. porque nosotros conocemos bien nuestro nivel. 아무튼 뭐 큰 기대 안 하고. 아무튼 그 마음만 있으면 주님 받으시니까요. Si tiene corazón, entonces el Señor es quien recibe, ¿no? 그 주님의 사랑하는 마음으로 또 교회를 위해서 좀 고난받고 희생할 분이 좀 필요합니다. Con el corazón de amar al Señor, necesitamos a las personas que puedan trabajar y sacrificarse. 그리고 이제 또요 이제 내년부터는 이제 새신자 새로 구원받는 분들을 관리에 좀 도와주는 봉사자들이 필요해요. Además, desde el próximo año se necesitan personas que puedan administrar y cuidar a las personas recién salvas. 이제 구원받은 이후에요. Porque después de recibir la salvación, 특별히 드려야 될 말씀들이 있어요. especialmente hay palabras que tienen que escuchar. 구원받은 이 기도를 어떻게 해야 되는지, Cómo hacer la oración después de recibir la 말씀을 salvación, 어떻게 공부해야 cómo 되는지, estudiar la palabra, 전도를 어떻게 해야 cómo 되는지, predicar, 교제를 어떻게 해야 cómo 되는지, tener la comunión. 그리고 구원받은 이 고난이라는 게 Y 있는데 especialmente después de recibir la salvación existe lo que es el sufrimiento. Entonces, ¿cómo reaccionar frente al sufrimiento y castigo? 그리고 주님에 대한 재림에 대한 이 부분과 뭐 En la 상급에 대한 parte como la 부분을 segunda venida del Señor, la recompensa. 특별히 그리스도인이 구원받고 꼭 알아야 될 말씀들이 있는데 Especialmente son palabras necesarias que deben saber los cristianos después de 그 recibir la 그 salvación. 말씀을 먼저 듣게 해주는 게 맞거든요. Pero sería lo correcto de que las personas recién salvas escuchen primero 근데 esto, 교회 la 봉사자들이 palabra. 너무 부족해요. Pero son muy pocas personas que 좀 trabajan en la iglesia, ¿no? 뭐한 얘기지만 우리 예수 포사가 혼자 너무나 고생이 많아요. Lo siento mucho, pero mi esposa sola está haciendo todo. 근데 내년에는 좀 봉사자들이 많이 있었으면 좋겠어요. Pero espero que el próximo año haya más personas que se 그래서 지금 sacrifiquen. 기도하고 있는데요. Por lo tanto, ahora estoy orando 우리 bastante. 교회 구원받은 분들이 다 1, 2년 된 분들이 거의 대부분이에요. La mayoría de las personas tiene solamente 1 año, 2 años de recibir la salvación, ¿verdad? 더뭐 하는 거 얼마든지 새로운 말씀을 해줄 수가 있어요. Obviamente les puedo dar muchas nuevas palabras. 그래서 내년에 다시 좀 기회가 되면 Pero si me permitiera la oportunidad del próximo año, 교회당 다 끝나고 나서요. después de terminar ya la construcción de la iglesia, enseñanza cristiana 시리즈를 좀 quisiera 다시 yo volver a empezar 주일 con la 말씀으로 enseñanza 할까? cristiana en el día 좀 domingo. 기도하고 있습니다. Estoy orando bastante con este tema. 아무튼 많은 봉사자들이 필요해요. Se necesitan muchos servidores, de verdad. 그래서 이 복음을 위해서 이 고난받고 희생하는 그리스도인들이 필요합니다. Se necesitan cristianos que puedan recibir sufrimientos y trabajar por el evangelio, ¿no? 봉사하는 거, 희생하는 거 이것도 이 복음에 합당한 삶인 거예요. Llevar una vida de hacer trabajo, servicio, también es digna del evangelio. 사도 바울이 세 번째 얘기 복음에 합당한 삶은 무엇이냐? Por lo tanto, ¿qué cosa es la tercera vida que es digna del evangelio? 복음을 위해서 고난받는 삶을 살아야 돼. Llevar una vida de padecer sufrimiento por el evangelio. Vamos a buscar juntos. 디모데오 capítulo 1 versículo 8. 디모데후서 1장 8절. Segundo Timoteo capítulo 1 versículo 8. Segundo Timoteo capítulo 1 versículo 8. Leamos juntos.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 복음과 함께 고난을 받으라. Está escrito, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 이 복음이 힘있게 전해지기 위해서는요. Para que el Evangelio se pueda predicar fuertemente, 복음을 위해서 희생하는 그리스도인들이 있어야 되는 겁니다. hay que haber cristianos que puedan sacrificarse por el Evangelio. 우리가 어떤 전도 집회를 하더라도요. Nosotros al momento de hacer el seminario, 교회 음식을 준비하는 분도 있고, al momento de preparar la comida, hay 안내를 personas que 서는 se 분도 encargan 있고, de la guía, de preparar la 교회 comida, 청소하는 분도 de 있고, limpiar la iglesia. 다 각자의 일이잖아요. Cada uno tiene su trabajo que hacer, ¿no? 우리가 건축을 할 때도 마찬가지입니다. Para hacer la construcción también sería lo mismo. 한두 사람의 희생에 의해서 되는 것이 아니라 No se cumple esto, depende de uno o dos sacrificios de las personas. 그리스도인들이 희생과 고난이 Sino hay 있어야 que 돼요. haber sacrificio y trabajo de los hermanos. 한국 교회도요 정말 대단합니다. La iglesia de Corea también es demasiado, de verdad, grandiosa. 여러 번 말씀드렸듯이 한국에는요 Como les dije varias 우리 veces, 생명의 말씀 성교회 교회가 200개 이상 교회가 있어요. en Corea hay más de 200 iglesias de la Misión Palabra de 뭐 Vida. 한국 사람들이 다 돈이 많아서 막 건물들을 다 지고 한 게 아니라 ¿Acaso por tener mucho dinero los hermanos coreanos han edificado la iglesia 정말 de esta cantidad? No es 10에 así. 2조, 3조 그 이상뿐만 아니라 Sino hasta dando el diezmo, más de diezmo, sino como el 어떤 분들은요 20%, 30% 제가 de lo 알고 que 있는 한 gana. 목사님은요 학교 선생님이었어요. El pastor que yo conocía era un profesor del colegio. 때로는 요즘 한국에서는 학교 선생님은 대우를 잘 받아요. No sé cómo es Perú, pero en Corea el profesor es tratado bien. 그런데 이제 어떤 건축을 위해서 했잖아요. Pero para la construcción, 자기 이상의 어떤 두 분 다 교사거든요. 학교 선생님이 두 분 다 부부가. o sea, los dos, o sea, son matrimonios, pero los dos son 근데 profesores 그 de colegio. 건축원금을 하기 위해서 했잖아요. Pero para hacer la construcción, para hacer la ofrenda de la 학교 construcción, 선생님들 존중을 받는 분들인데 son personas que son respetados del 이분들이 colegio, 새벽 5시에 일어나가지고 pero ellos se levantaron desde 5 de la mañana 신문 돌리는 일 했어요. y hicieron el trabajo de repartir periódico. 빼로도 그런 거 있어요? Aquí en Perú también hay un trabajo así. 빼로 그런 거 없죠? No hay, ¿verdad? 한국은 그런 게 있어요. En Corea sí hay algo así. 새벽마다 각 집마다 신문을 보는 집에다가 신문을 전달해 주는 거예요. O transmitir el periódico a casa que ve. 근데 학교 선생님들이 Pero los profesores que son tratados 그 bien 복음을 위해서 건축을 por el 복음을 위한 건축을 evangelio, 위해서 했잖아요. para la construcción del evangelio, 새벽 5시에 일어나가지고 se levantaron muy temprano a las 5, 신문 뛰어다니고 신문 집집마다 corriendo casa por casa, repartía 그런 el 봉사도 periódico, 하고. hacía un servicio así. 그렇게 해서 한국 교회들이 다 그렇게 건축을 Así 했거든요. todas las iglesias de Corea. 그러니까 se 힘있게 edificaron. 전도를 하고 Por lo tanto, con esta razón pueden ellos predicar más fuertemente. 한국에 있는 교회는 200개 정도인데 Son como 200 iglesias que están en Corea. 우리 해외 교회가 몇 개예요? 우리 생명의 Pero 말씀 교회 ¿cuántas son las iglesias de Misión Palabra de Vida en todos los países? 600개가 넘습니다. Más 우리 de 교회가. 600. 우리 페루에는 5개밖에 En 없지만 Perú solamente hay 5 iglesias, 전 세계적으로 우리 pero 교회가 por todo el mundo 600개가 넘어요. hay más de 600 iglesias. 그 200개 교회가 600개 교회를 다 도와줍니다. 200 iglesias apoya a 600 iglesias. 그런 희생이 있기 때문에 Como existe este 그런 sacrificio, 복음을 위한 고난이 있기 때문에 como existe el sufrimiento por causa del 그 evangelio, 복음에 합당한 삶을 살기 위한 희생하는 한국교회 성도들이 있기 때문에 como existen los hermanos que se sacrifican por causa del evangelio, 사실은 지금 en 전 realidad, 세계에 hasta ahora, 복음이 들어가고 por 있는 todo el 거예요. mundo está entrando el evangelio. 왜 그런 삶을 살까요? Porque llevamos una vida así. 반드시 기억해야 됩니다. Algo que tiene que recordarse sí o sí. 고난에는 뭐가 있어요? En el sufrimiento que hay, 반드시 영광이 있는 거예요. siempre la gloria. 그 영광을 바라보고 Mirando la gloria, 자기 것을 드리는 겁니다. da suyo. 부스케모 로마노스 카피툴로 8 로마서 8장 Romanos capítulo 8 versículo 17 a 18 17 a 18 leamos juntos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 자, 십자가 없이는 멸류관도 없습니다. Sin cruz no hay gloria, no hay corona. 영광은 그냥 주어지는 것이 아니죠. La gloria no se da a cualquiera. 영광을 얻기 위해서는요.
먼저는 고난이 먼저. Para 있는 거예요. conseguir la gloria hay que haber primero el sufrimiento. 막그 올림픽 그 운동 경기 보세요. Mire el partido de la Olimpiada. 어떤 사람이 그 영광의 그 면류관 그 금메달을 따게 ¿Quién 됩니까? puede ganar la medalla de oro? 더 땀 흘리고 더 열심히 노력한 사람에게 주어지는 El 거예요. que se esforzó más, el que más derramó su sudor. 아무 노력 없이 그 영광의 메달을 따는 사람은 No 없습니다. existe ninguna persona que gane en la medalla de oro sin esfuerzo. 신앙생활은 그래서 경주와 Por lo tanto, la vida cristiana es como un 그냥 partido. 장거리 100m 뛰고 마는 것이 아니라 No se acaba solo por correr 100 kilómetros, 우리는 마라톤을 하고 있어요. sino estamos haciendo un maratón. 주님 앞에 갈 때까지 우리는 마라톤을 Hasta 합니다. ponernos en pie delante del Señor vamos a hacer el maratón. 먼저 이 복음을 완성하기 위해서 예수님께서 그 고난을 받으셨잖아요. Jesús primero padeció sufrimiento para completar el evangelio. 정말 우리 구원받은 그리스도인이라면은요. Si nosotros fuéramos realmente cristianos salvos, 복음에 합당한 삶을 살아야 됩니다. tenemos que llevar una vida como es digna del 그렇다면 evangelio. 우리도 이제 그 주님의 십자가를 우리가 지고 Entonces nosotros ahora tenemos que cargar la cruz del Señor 주님이 걸어가신 그 고난의 길을 우리도 걸어가야 되는 y también 겁니다. pasar por el camino de sufrimiento donde pasó el Señor. 그리고 먼저 말로만 주님은 말씀하시는 것이 아니라 Y el Señor no solamente por boca habla, 주님이 먼저 그 고난의 길을 sino primero el 걸어가셨어요. Señor pasó por este camino de sufrimiento. 자, 찾겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Pedro, capítulo 2. Primero Pedro, capítulo 2, versículo 21. 네, 21. Leamos juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 그리스도 너희를 위하여 고난을 받으사. También, ¿no? Cristo padeció por nosotros. 그리고 또 말씀하십니다. También dijo, 가까운데 4장 찾아보겠습니다. en el versículo 4 que está cerca, Versículo 4, en el capítulo 4. capítulo 4, versículo 13. 주님이 먼저 그 고난의 길을 걸어가셨고요. El Señor primeramente pasó por este camino de sufrimiento 그리고 이제 그리스도인들에게 주님이 이렇게 말씀하십니다. y a los cristianos está diciendo hacia el Señor, Primero Pedro capítulo 4, versículo 13, leamos juntos. sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. 자, 오늘은 아주 기본적인 걸 배웠어요. Hoy aprendimos cosas muy básicas. 성경은 참 생각보다 단순하게 되어 De 있습니다. verdad, la Biblia está compuesta de una manera simple. 구원받기 전에는 말씀이 잘 안 깨달았는데 Nosotros antes de recibir la salvación no comprendimos bien la palabra, 사실은 구원받은 이후에 이 성경을 보면요. pero cuando vemos la palabra, la Biblia después de recibir la salvación, 단순하게 되어 있어요. está compuesta de una manera 어렵게 simple. 명령하지도 않아요. Tampoco está mandando de una manera difícil. 근데 복음이 무엇입니까? ¿Qué es el Evangelio? 성경 전체가 복음을 얘기하잖아요. Toda la Biblia habla acerca del Evangelio. 예수 무리오 포로티 예수 그렇게 나를 위해 죽으셨고 Jesús murió por mí 그 증거로서 부활하셨다. y como esta evidencia resucitó. 복음이잖아요. Esto es el 다 Evangelio. 예수님 얘기고 Todo habla de Jesús 예수님 피 얘기입니다. y sobre su sangre. 피를 깨달아야 구원을 Tiene que 받잖아요. comprender la sangre para recibir 피가 la 죄를 salvación, 속하잖아요. porque la sangre redime el pecado. 그리고 예수님의 피로 구원받은 그리스도인들은요. Y los cristianos que recibieron la salvación por la sangre de 그럼 Jesús, 어떻게 살아야 되느냐? entonces ¿cómo tendrán que llevar la vida después de recibir 살아야 la 돼요? salvación? ¿Cómo? 오늘 말씀처럼 Como la palabra de hoy. 성경 핵심인 거예요. 오늘 Esto es el 말씀. núcleo de la palabra de hoy. 정말 구원을 받은 그리스도인이라면 Si fuera realmente un cristiano realmente salvo, 복음에 합당하게 살아야 된다. tiene que comportarse como es digna del 복음에 Evangelio. 합당하게 살기 위해서는 Para vivir como es digna del Evangelio, 먼저는 복음의 가치를 primero 알아야 된다. tiene que conocer el valor del 내가 Evangelio. 받은 구원이 얼마나 Qué 큰지를 tan 알아야 grande es la 되고 salvación que recibió. 정말 앞서간 믿음의 선진들처럼 Y como los antecedentes que estuvieron más allá de nosotros, 자기 생명보다도 더 소중히 여기는 그런 복음의 가치. el valor del Evangelio que ellos valoraron más que su vida. 이 복음의 가치를 안다면 Si conociera el valor del Evangelio, 합당하게 살기 위해서 para vivir correctamente, 첫 번째 primero, 뭐였죠? ¿qué era? 협력하라. Combatir unánimes por la fe del Evangelio. 복음의 신앙을 위해서 협력하라. Por la fe del Evangelio, combatir unánimes. 두 번째 Segundo, 복음을 할 때 두려워하지 마라. no tener temor al momento de predicar. 세 번째 Tercero, 복음을 위해서 고난을 받아라. padecer sufrimiento por causa del 희생하고 Evangelio. 수고하고 Sacrificarse, trabajar y derramar su sudor. 성경의 핵심입니다. Esto es el núcleo de la Biblia. 그래서 오늘 드릴 말씀이 많지만 Hay muchas palabras que decir hoy, 오늘도 시간이 많아서
뒤 말씀을 좀 생략하겠습니다. pero voy a eliminar la palabra de 그래서 atrás. 오늘 세 가지 Hoy 3 palabras. 복음의 신앙을 위해서 cosas. 협력하라. Combatir unánimes por la fe del Evangelio, 두려워하지 말아라. no tener temor, 복음을 위해서 고난 받아라. padecer sufrimiento por causa del 이것을 Evangelio. 마음에 새기고 Hay que guardar esto en nuestro corazón 실천하는 y poner en práctica. 이혼자매들이 되었으면 Espero que 좋겠습니다. sean así los hermanos. 여기까지 배우겠습니다. Hasta aquí. 오래모 순도. 주님 참으로 감사드립니다. Dios Padre, te damos gracias. 영원한 지옥 형벌을 받아 마땅했던 저희들이었습니다. Éramos nosotros que merecíamos recibir el juicio del infierno eternamente, 그런데 너무나 귀한 복음을 저에게 주셨습니다. pero nos permitiste el Evangelio tan valioso. 오늘 말씀을 통해서 과연 내가 복음이 얼마나 합당한 삶을 살았는지 우리 각자 돌아보는 시간을 주심에 감사드립니다. Señor, gracias por permitirnos este tiempo de reflexionarnos en nosotros mismos cuánto yo he llevado una vida que es digna del Evangelio. 특별히 복음에 합당한 세 가지 삶을 권면한 사도 바울의 그 교훈을 마음에 깊이 새기고 또한 실천할 수 있도록 도와주시옵소서. Más que todo, ayúdenos para guardar 3 vidas que son dignas del Evangelio, 3 exhortaciones que dijo el apóstol Pablo para poner en práctica en nuestra vida. 또한 교회 가운데 더욱더 복음을 힘있게 전하기 위해서 진행되는 모든 건축과 집회와 모든 부분을 기억하여 주시고 모든 것이 순조롭게 진행될 수 있도록 또한 도와주시옵소서. Señor, también recuerde a toda la construcción y el seminario que se realizará por causa del Evangelio y ayude para que todo pueda ir bien. 오늘도 진행되는 모든 일정 가운데 함께 해주시고 Ayúdenos 은혜로서 풍성히 채우시옵소서. el tiempo que nos resta y llenenos con la gracia. En el nombre de Jesucristo hemos orado.